Jeste li se... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Mojaš 5 eura. Polijećemo vešte se. Tsunami flow. Tabih je danas stupio u kontakt sa svojim tijelom u Zenci. Ispostava u Zenci, Tabiha. Javi se čovjek, viče, kaj nisam mislio da će ikad ovaj telefon zazvonit. Rekao, pal kola leti u klopče. Takve su instrukcije. Otkle, rekao, ne znam, meni odnekle dođu te instrukcije. Nije ovo naša, ovo je naša. Naša, i naša je, nije samo njihova dok se. To je naša. Rekao, leti u klopče, treba nam znači ko je zvančan tam, ko se pita, da Tabih uspostavi kroz Surfshark sigurnu liniju telefonsku i da nazove zvančno tijelo klopčeta. Kaj sad ću ljudno sjede čovjek u kola, ode. Zove on kaj evo zvančno tijelo. Čuje se tam Surfshark, pip pip, kaj morate sad pričat, ne čuje vas niko. Rekao, dobar dan, kaj je dobar dan. Rekao, jeste vi upoznati sa situacijom oko Hamdagije našeg Hulka? Kaže, nešto čuo, malo jesam vidio, ali ja nisam znao ko je on. Imate li vi kakve veze sa njim? Znači, da li ste vi ovu humanitarnu akciju zajedno radili ili on sam na svoju ruku ili kako? Kaže čovjek. Oni su se skupili u komšiluku u tom klopčetu. Nakon dugogodišnjeg te situacije kod čovjeka kakva je situacija, jer ne mogu više to gledat, da ne gledaju to više, da se on više ne pati, da on to njemu nekako pomogu. I to, gdje si sipo? I to nikakve veze nema. Ni sa Hamdijom, ni sa Izudinom, ni sa ikakvim tim humanitarnim udruženjem, ni sa YouTube-om, ni sa čim. Znači, ovo dvoje vidi face joj. Ovo dvoje rade na svoju ruku, šta oni žele, pričaju šta oni žele, šta oni misle. To nikakve veze sa zvaničnošću nema, niti su oni išta dogovarali. Ali mi to već znamo, to je fora, mi to već znamo, nego narod ne zna. Narod je taj. Pred kojim se reportaju stvari da izgleda da se ne vidi. Pa 300 reporta, pa grupa teroristička, pa nisam. Pa sve onda na kraju nisam. Narod treba spašavati, ljudi moji. Aj živ. Pošto sam ja prošli put u onim prijetnjama imao snimka samo 2 sahata. A sad sam ugledao da na kanalu Ako laže koza ne laže rog ima 2,5 sahata ili ti ga sve. Sad ćemo mi ovdje samo pogledat prvi pola sata, pošto ja to nisam, jer to tad sam ja zaspao bio spavu. Tako da ja ovdje ne znam u prvi pol sata šta ima, a onda ćemo preći na ima ovdje Salko Đukac, pa ima ovdje Zeus, pa ima svašta tu potek. Hajmo vidjeti prvi pola sata. Ti ne možeš spavat od izdine, ni ti, ni Adoks, ni Amir, ja sam vama noćna mora, lutvoja šta... Da, Adoks jeboga, pa 2 eura sramoća. Čuvajte vi te svoje suflije što imate. Izdina je za njihova mis, ja opet vama ću to naglasiti, ja nisam... Vama je, da opet da Hamdija kaže, njima je krivo što nas ljudi voli. Kaže, vjeruj da su svi budale koji tebi šalju pare, pa jebi ga, daj ti raci narodu, nemoj poslati Handi, molim te. Budale što ljudi šalju, jel? Ti si budala što došao ovdje. Tebi je krivo što tebi ti ljudi neće poslati, što se vi ne možete snaći nigdje. Meni ne može zapit. Ja ću sad Aleksandra nazvati, reću, brate, treba mi 5-10 hiljada maraka, čovjek će reći, Hamdo, izvoli. Bravo, Adisa, bravo. Gdje su ti što su, evo, ja sam malo prije... Gdje je ta Amir, koliko je na YouTube-u, gdje je kome pomogu? Hvala, Marko. Hamdija je za 2 godine pomogu, što je on bio 10 godina na YouTube-u i 20. Bravo. Hamdo im je pokosio i sviju. Za 2 godine pomogao sam što oni neće pomoći za čitav život. To njega boli. Bravo, da nam ljudi ne vjeruju, ne bi slali. Znači, da smo vopovi, ne bi ljudi slali. Ali oni to znaju, a samo znaju. Moram pljuvat Hamdu. Šta ćeš ti meni, Jarane? Hajde zovi poreznu uftezu, zovi. De provjerite, otiđi u poreznu. Nisam ovo gledao jer evo vidiš ovdje Adoks 2 eura ide sutra sipa životom, ljubim te raspalu rospiju. Nisam to do sad vidio. A on zna često ponavlja stvari u krug pa ne zna kasnije ni šta je rekao, pa zato da gledam opet.
Jer ja imam samo naredni 2 sata, nema ovih pola. Hajde otiđi. Otiđite. Jadničak. Meni sipa. Budalo jedna da ti drugačije ne kaže. Slušaj, hajde zovi, ja i tebe i velika Amira Hadžića molim da mi dođe sipa. Ti si jedna budala velika. Slušaj, brate, slušaj. Da sipa, ja otidim mu iz čata, zovete čovjek da ne moli više. Slušajte, sve što vičete da je humanitarno lopov, ovo ono, pa ljudi, da je to lopovsku. Pozdrav za Floridu našu. Evo Florida, pozdrav sve. Ljudi, dobro nam došli svi naši pratioci. Ovi koji nisu, koji su hejteri, ja ih, znači, ne pozdravim. Zaprate svi Avdu. Mislim, moj kanal zaprate, moj kanal. Pa vidiš kako su ona govorili Lutvu, hajde govori. Hajde, Adok se kad si mangup nagovorili Lutvu da dođe kod mene, plati mu. Pa da vidiš da će otići odavde Lutva. Hajde potplati ga. Reci s njima i otiđi sa Adom. Ja! Senaida B, $5. Amire, nemoj biš kartica, pomozi nekom. Pa nisam budala, ba, bježi tam što imam ići pomagat. Pa bolje meni, negdje da idem kome drugom, da što ću ići pomagat, materit. Daj pa, nemojte me nasmijavat, nek da video gledam. Bravo, bravo. Čuj pomagat, tić neko, ajde molim te. Bravo, treba i, ali ne, nisam ja ta pomognu koja sami se pali sebi. na te komentare, mene ti komentar ne dotiču. Samo sam se večeras... Pa tako je, Amir, vidite, ide sipa, ide, gdje je sipa? Gdje je sipa, ono je u Sarajevu. Adox 2 eura, Miss Mošnji i Mr. Hemoroida. Jebi se, jesi ti bezobran. Malita Nuhanović. Kako uvijek zaustavim ovako na nekoj ovoj sceni. Majda Nuhanović 20 eura, pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Hvala ti na 20 eura i hvala tebi na Adokse na 2 eura. Ajde! Gdje su vlasti? Neko se može žensko nazivat se Rospija. Možeš li ti reći za neku ženu koju nisi imao pored sebe da je Rospija? Njima je krivo, muka im je što nama ljudi šalju pa... Ali nije Rospija opis fizičkih aktivnosti, nego psihomentalno-naravskih. To kad žena ide fizički obavlja stvar, to je kurva. A Rospija nije nužno da obavi fizički išta, osim jezikom. A ne to što ti misliš. Nego dovoljan je samo govor. Znači, Rospija može biti i kada žena samo priča. Ono kako nije provokatorski, tak, to je Rospija. A to fizički, kad sve mora se ba tačno znat šta je šta. Gdje si Lutvaga? Otac, vidjet će, ja kažem, zakuhali su, rekla sam jednom, zakuhali su gdje ne trebaju. Sve možeš, ne diraj me, ne diram te. Sutra ćete vidjeti ljudi šta će biti sa Lutvom. Samo da ne bude reagovao vlasti, samo da je... Bil s tobom Lutvo šta? Amdo kaže, 20.000 maraka u ponedeljak će biti ako Bog da ljudi šalju. 20.000 maraka. Hajde vi... Ermine, stvarno ste nam svi, znači, naši pratioci bitni, ali ne svodimo se, znači, svodimo se samo ljudi večeras, znači, da su uzeli sebi za pravo da nekog nazivaju Rospijama i kurvama javno. Koste, što sam Rospija, što te ti tamo nabacivaš pa ti neko ne uzvraća. Eto, to je vama Rospija. Ja ti rekao da si Rospija, a u životu se nisam nabacivao drugom žensku. U životu. Ne znam pročitati ovo, ne znam pročitati, moraš bas 50 eura, slabost, ne mreš 2 eura, to neću da pričam za 2 eura sa tebom, brate. Adox, ja ne skupljam donacije, ovako, a zašto ne skupljam? Zato što 50% uzma sine moj, 50% YouTube. Meni moji donatori šalju privatno i onda me pošalju lijepo na ručak na manekinu. Pa nije on znači sve, znači ima prije tebe ljudino, koliko rekao onaj, 3 sata 40 minuta. Pa fali nama ovdje jedan dobar sahat prije. Ma idi biži. Nije to niko snimio. Dobro, to sam gledao. Adox je izbacio prije sat jedan video koji sam dodao na playlistu. Moram ga odlaka jer čovjek džukac. Pa moram, šta ću? Kako Salko džukac vara ramulje. Ovo je profil varalice. Hajmo vidjeti džukca. Tajnim stazama idemo, pratimo i kroz noć. Cyber kriminal režemo, skidamo i moć. Adox TV je istina, Adox je tvoja pomoć. Dobrodošli na Adox TV kanal. Jesam. Padavičar. Sad sam pričao Lutvo u uvodu. Pričali smo jedno sahat isto. Salko, Julklo.
je jedna velika varalica. Ovaj put je vidio da od Ramulja može dobiti dodatnu podršku i dodatne pratioce. Ja pratioca i govana jebote. Pa je odlučio da tim istim Ramuljima kao izvine se i dadne podršku. Međutim, kada odete na profil Salke Jukle na YouTube-u, vidjet ćete da tamo i dalje stoje video zapisi pjesama ili isječaka koje je Salko Juklo pravio za Hamdiju i Izudinu. Pa evo samo jedan kratki da pogledamo. Otkud onoli... Joj, keke, ja sam jutros uz kafu prvi put u životu otvorio tvoj live. Koga ti čekaš, ba pička? Ti matena, kad je dijasporcu viče, kad je dijasporac rekao, čekam, koga ba ti čekaš, pička, mu to moramo pustiti. interes i želja da se pokrene neka humanitarna organizacija kao što imaju Hamdija i Smrdudina. U stvari kao što žele da imaju Hamdija i Smrdudina. Jer oni nemaju nikakvu humanitarnu organizaciju. To je nešto, neki pokušaj da se nešto otvori. Jer humanitarna organizacija može biti samo legalna i nelegalna. Znači, ako ti to nemaš, ono nije legalno, znači da je nelegalno. Znači, do prije samo 3 mjeseca i do prije 2,5 mjeseca. Jel ti rekao da su skupili pare za onu kolbu? Rekao mi je da je vidio da su tu neđe te pare skupljene i sad kad se to sastavi da je otprilike to, ali opet napomenuo da veze nema nikakve ni saznanja sa tim šta Hamdija radi, imal više, imal šta je sebi uzo, nije uzo i tako. Čovjek ba čist, čovjek, znaju ga ljudi, nema šta. Uopšte fora ni nije ispitivat, znači njega, nego je fora da Hamdija ne mere prodavati priču da je zvanično to pokrenuo. I do prije 2 mjeseca Salko Juklo je ovako pričao o Ramuljima. Da tako mlada po YouTube-u prosim ja, ne pričam sa svojom majkom koja me je rodila. Znači, manipulacije Salke Jukle su stigle na novi level. Ovamo javno iskazuješ podršku Ramuljima i javno im kažeš da nisu krivi i da ih podržavaš, a u drugom ostali su ti svi videozapisi na Ostala si uvijek ista profilu u kojima si ismijavao i provocirao te iste Ramulje. Šta nam to govori? To nam govori da Salko Juklo gleda samo interes. Gleda samo gdje može dobiti novi broj pratlaca, novi broj pretplatnika i svega ostalog što je Što ne pitaš dijasporca kako se kupuju, on je nakupovao sebi i stao nešto. bitno da se na ovoj Rasto mreži i stao, dobije. šta mu je? Salko Juklo bi prodao i svoje roditelje i svoj čitav život. Pa ja ne mogu vi youtubera što vrijeđaju nekom roditelje i spominju bez ikakvih razloga i napadaju. Fuj, ja dok se. Samo da dobije interes. Izgleda mu je plata u njegovom smećarskom kamiončiću oslabila, pa Salko se sada šalta kako vjetar puše. Do juče pljuvao te iste Ramulje, bio na ispravnoj strani, a sada pruža podršku tim istim Ramuljima. Imate još jedan video koji u nastavku puštam, koji pokazuje da su zapravo Salki Hamdini botovi prijatelji, a Salko i dalje šuruje sa njima. Došao ovaj svijet da jedan Hamdo, Skeč mamak izbaci, jedna svaka gnjida mu ljudska i ona njegova ona razroka, Bolje da izbaci gdje su pare što fali. Fala ti mume na $5. ona Smrdudina, Bolje da je objasnio gdje su pare što fali, nek što je taj klip izbacio. imaju svoje botove. Neki dan meni dođe poruka na Instagram od nekog popriličito pismenog. Znači nije ni on, nije ni ona sigurno, jer oni ono ne znaju napisati. Napisao mi jednu podugačku poruku,
u kojoj mi je rekao da se ja polako kanim Hamde i Smrdudine i da se pripazim, znaš, da kao... I vjerovatno je Salko Juklo prihvatio tu poruku, pa otišao na stranu lopova, otišao na stranu devijacija, pogazio sve ono o čemu je Salko Juklo do sad govorio, ili Salko Cuko, kako ga zovu od milja, sve ono što je do sad govorio, sve ono protiv čega je govorio, Salko Juklo je pogazio time što je dao otvorenu podršku Izudini, Hamdi i Ramulj. Salko je u svakom njihovom lajvu, u svakom njihovom čatu, da bi dobio što više novih pratilaca. I to se primijeti od trenutka kako je Salko dao podršku Ramuljima, Salko je dobio 3000 novih pratilaca. Znači, za Salku je bitan samo interes. Za Salku nije bitno šta je ispravno i šta nije ispravno. Jer interes je taj koji vodi Salku kroz čitavu ovu YouTube scenu. Salko je takav i na TikToku. Salko se fali da na TikToku ima 1 000 000 pratilaca. I Hamdija Ramulj je imao na TikToku dosta pratilaca, pa smo ga ugasili. A može se i Salko ugasiti. Vrlo lako. Ali nećemo gasiti Salku, jer nam je cilj da vidimo što više njegovih manipulacija, što više njegovih laži i što više njegovih prevara. Jer kad podržiš nekoga koji je humanitarni lopov, koji je dokazani humanitarni lopov, ili nekoga koji je online advokat, dokazani online advokat, onda nisi niti ništa bolji od njih. Znači, ako ćemo reći onu narodsku, s kim si takav si, ta ista bi mogla stati sa Salkom u isti koš. Jer Salko je taj koji voli to da radi samo zbog sopstvenog interesa. U sinoćnem lajvu koji je Salko držao, a prije toga je bio u lajvu kod Hamdije Izudine Ramulj, također je sinoć javno rekao da ga boli pindelica za Izudinom i Hamdijom. Oni to ne vide jer su slijepi. Oni misle da im je Salko prijatelj. Salko nije ničiji prijatelj, Salko gleda samo sopstveni interes. Znači, pustit ćemo u nastavku i video gdje Salko sinoć u svom lajvu kaže da boli ga ona stvar za Ramuljima. Znači, čitavo ovo vrijeme Salko, džukac ili padavičar samo glumi i skuplja pratioce na Hamdiji i Izudini Ramulj. A šta će se bit i šta će se desit kada ta veza između njih pukne ponovo, ostaje da se vidi. Pa pogledajte naredni video i svako dobro od Adoksa. Miri, zašto sam stao na stranu Ramulja? Nisam ja stao na stranu nikoga, samo ja ne mogu da da dozvolim da ljudi koji su utajili porez od države, ukrali 250.000, da oni tu pričaju o poštenju, ko je lopov, ko nije. Boli mene kita i za Ramulje i za njih i sve, znaš. Ali mora se znati ko može pričati o pravdi, o lopovluku, a ko ne mora. I vama neki dezerteri, ljudi koji su pobjegli jer bi bili osuđeni i uhapšeni zbog državnog udara. Tako da, znaš, izvini. Ovo su optužbe bile koje su lažne, sam da napomenem. Accusations, false accusations. Tajnim stazama idemo, prati moji kroz noć. Dobro. Jedan onako od novih kvalitetnijih kanala koji se pojavio u zadnje vrijeme, nije kao u Salke Džuksa kanal, nego sad kompletna kontra, dobar kanal. Zeus Balkan, hajte molim vas, eto vam ga u čatu. Aldin Sefer. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. If accusation.
Hvala Aldinu Sevću na 5 eura, hvala ima umeđu na 10 maraka stikeru, ono što skakuće. Na TikToku svaka šuga ima koliko ti Bog hoće pratilaca i također biti poznat jer je i sama ta aplikacija najšugavija koja nam se ikad desila. Jebi ga, eto, pa ja imam više pregleda na TikToku bez akaunta. Ja, na primjer, kad bi napravio akaunt, propao bi odmah na TikToku. A ovako dok nemam akaunt, imam pregleda koliko hoćeš. Nemoj mene bibe. Kad ja pošaljem ljude da ti te malo zuba izbije, sad se kaže izvedina kreza, jebem te u te dvoje proteze. Ja pamti šta sam ti rekao. Klijektat ćeš mi pod noge i ti i Lutvo. Šta kaže? Ne, ja... Pa bolam, na 3 strajka, znači treba li da 4.000 eura, bolam. Hronika sramote na bosanskoj YouTube sceni se nastavlja. Dobrodošli u novu epizodu serijala Šareni Balkan. Danas ćemo bez zadrške raskrinkati jednu od najogavnijih pojava ikada na bosanskoj YouTube sceni. Šumski kuhari. Ovo nije samo priča o prevarantima i manipulatorima, ovo je priča o ljudima koji gaze po najsvetijim vrijednostima, iskorištavaju siromašnu djecu i koriste ljudsku empatiju za punjenje vlastitih džepova. Kada bivaju otkriveni u svojim zlim namjerama, onda upale live, galame, pravdaju se i govore sami sebi kako su oni najpošteniji ljudi na svijetu. Pa vide ljudi čovjeka iskrenog, poštenog. Vide. Gdje nam reci, gdje se nalazi onaj SDA emoji? On se nalazi, eto upravo tu Zuna 77. Evo sad je dostupan, gledaj sad ovo kad ga ja ispamam. Znači tu je samo za članove. Gledaj ga što je lijep. Aj evo. Vide ljudi poštenog onaj čovjeka i kad vide onaj, gdje nam reci, pošteni čovječe. Reci nam prvo. Aj dobro. Ovo manje je više. Ali ovo ti je recept za lijekove što si dobija. A ovo ovdje ti je specijalistički nalaz. I sad nema niđe ovdje ni stresa, ni mene, ni agentice, ni adoksa, ni nikoga. Nego ima evo ovo ovdje što ima. I da nam reci onda što lažeš ti zajedno u videu kod Hamdage iz Ludine da si išao radi stresa što si ga dobio rad nas. Slabo se čujem. Why the fuck would I? Pa smanjen sam jebot. Pa jebote bre matori bre, razumeš bre. Znači, da nam reci, što nismo ovdje navedeni mi, dobri i pošteni čovječe, da smo ti mi izazvali stres. Nego evo ima šta je navedeno, evo nek narod pročita, da se ne bi ja ovdje da ne bi ja nalaze ba čitao, pa ni sad doktor. Nego evo ima ovdje šta ima, eto. Da nam to reci, dobri i pošteni čovječe. Tu smo ja iz Udina, najpošteniji ljudi. Ne bude li policija poduzela, plakat će žambi pod nogama. Allah, nas će ljudi podržava čitav život. Slušaj, zato što imamo obraz. Imamo obraz. Evo tvrdi, nek dobijem kaznu, dobit ću zatvor. Ali ja ću i napraviti invalidska kolica, i njega. Ja, boga mi ajmre, sa svojim čovjekom ak sam kurva sam, nije me vala, niko sa strane ne može reći ja te jebu, ko što ova tvoju može. Slušaj, čuj, raspije. ću otići u kuću, otići u Lutvi i otići u Madoksu. Me ništa nije upaliti auto, ja ću plaću. Evo link pa čitaj šta piše, ne bi on, ne mere se čitav link, samo malo. URL short. Shorten. Copy. Evo ti link. Pa čitaj šta piše na nalazu. Otvara ga fino. To je to. Čuje kada me odvuče u Austriju. Doću mu u kuću. Majke mi doću mu u kuću ga isprebije. I kada taj live završi, onda se to sve lijepo izbriše. Ali zato smo mi to sve zabilježili, snimili i sada ćemo to analizirati.
Da se malo prisjetimo ko su šumski kuhari. Dakle, to je dvojac Izudina i Hamdija. To su ljudi koji su svoje dobrotvorne akcije pretvorili u biznis sramote. Manipulacija i eksploatacija. Umjesto iskrenog pomaganja, oni svjesno i bez trunke stida i srama eksploatišu siromašnu djecu, prikazujući ih u najtežim mogućim uslovima kako bi izvukli suze i donacije. Ove donacije jednim dijelom i budu dostavljene tamo za što su i namijenjene, ali jedan solidan dio se također i zadrži za svoju vlastitu korist, bez ikakvog opravdanog razloga. A za sve one koji podržavaju ove mutacije sastrugane sa dna genetske kace, molim vas otiđite na kanal Ako laže koza ne laže rog. Tamo ćete pronaći sve dokaze koji potvrđuju ovo što pričam. Ovo je odvratna prevara, gori oblik manipulacije, najgori cinik. U novom videu Hamdija te spominje mene, a jel spomenuo gdje su pare? Ako je spomenuo gdje su pare, da idemo odgledati taj video. Ako nije spomenuo gdje su pare, što fale od sirotnje što je krao, ne gledam skečeve humanitarnih lopova po YouTube. Mogli zamisliti. Vratimo se na live. Razotkrivanje ih je natjeralo da upale live u kojem su pokazali svoje pravo lice. Lice očajnika uhvaćenih u vlastitim lažima. Cijeli njihov nastup je bio tragičan, izopačen, deformisan, bizaran i strašan na kraju krajeva. Glas im je cijelo vrijeme drhtao, dikcija je bila nepravilna, a riječi su se sudarale u besmislenim kontradikcijama. Jedne minute tvrde da nikad nikog ne bi napali, a već sljedeće galame, prijete i vrijeđaju svakoga koji je razotkrio ili ko to još uvijek radi. Nosio bi da smara. Ne budu me policija doću ti uključ na Marsačte. Nek su ušao u live. Ne bude li policija poduzela, plakat ćeš Ambi pod nogama. Allah ti kažem. 3300 Evo tvrdi, nek dobijem kaznu, dobit ću zatvor. Ali ja ću ih napraviti. Nemoj me udara. Eto kažem ti ja. Ma tamo Brijesnica, seljak, obični, šta će, nije bitno, nije kaže seljak, što je kod Njihova odbrana bila je puna bijednih izgovora, visokih tonova i neprekidnih prijetnji. Umjesto da dokažu svoju nevinost, pokazali su koliko su jadni i moralno bankrotirani. Ovakvo ponašanje nije samo znak očaja, već i potpune nesposobnosti da preuzmu odgovornost za svoje postupke ili da se izjasni za ono što ponavljamo od početka. Gdje su pare? What is the money, motherfucker? Njihovo galamljenje, psovanje i vrijeđanje nisu samo odraz nervoze, to je i potvrda njihovog zla. I umjesto da nam odgovorite samo gdje su pare koje nedostaju od donacija i da sačuvate svoje dostojanstvo, vi iz te slabosti i straha od odgovora napadate, ujedate, vređate, zabijate u beton i dajete nam kosti. Nama koji želimo samo odgovore. Ok Hamdija, jači si ti. Evo priznajem ti javno, najbolji i najpošteniji si čovjek na svijetu i to priznajemo. Izudina je diva, najljepša žena na svijetu koja postoji. Sve je to baš tako kao što ti kažeš, ali daj nam samo odgovor na pitanje gdje je 629 konvertibilnih maraka koje ste skupljali za Enisu, gdje je dio novca, to jest da budem precizan 1076 konvertibilnih maraka od Smajića kada ste sabirali, kao i mnogi druge donacije gdje ste se malo naučili pameti pa vješto sakrili dokaze. Stiglo je na naplatu i ono bahaćenje po snijegu, gdje jasno vidimo da Izudina kašljuca. Ti bacaš 2 eura, jebo ga ti. Je bilo potrebe Izudina za ovakvim snimcima, pa sad stigla bolest. Gdje je ono da si ti jaka ko čelika, ha? Opća katastrofa je bila, totalni blam. Pored psovanja, prijetnji i vrijeđanja, oni su svoju publiku huškali da se posmjehuju adoksu, da vrijeđaju i onda na sve to su aplaudirali, kao neka mala dječica. Ajmo se narugat, možemo se smijat, tako. Ajmo se svi se narugat adoksu. Ajmo ljudi, svi adoksu se narugat u live-u. Možemo li sad svi narugat adoksu u live-u? Možemo, ali nećemo. Evo idemo svi za adoksa, ajmo svi narugat se adoksu. Ima li tudeno da se narugamo? Možemo se narugat Adoksu. Adoks pašće, tako, ajmo napitat. Bilo je tu vrijeđanja, psovki i maltretiranja i s druge strane, to jest od publike koja je bila u ovom live-u. Ali da se odmah ogradimo od toga i da... Psihijatrija YouTube-a! Ramulje je ponovo podržao i Salko Juklo. Tako je Salko, slušaj me! Da vas posjetimo samo ko je Salko Juklo. To je čovjek koji je na sav glas osudio Ramulje samo 1 mjesec unazad i onda vjerovatno doživio neku katarzu i naklonio im se. Plakala sam na hayatu da mi naroda.
Neprijatelji i dušmani su ti, Hando, oni koji su te prejeli, a ne oni koji su te najeli. Ljudi koji su te najeli, to su ti prijatelji. Ali oni koji su te prejeli i koji su tvoji smrdudini, kupljene sunčanice, koji su oparbali kosu i nokte na laki. Jedan detalj vam je svima promakao, a vjerujem da svi ljudi, a pogotovo Ramulji, zaslužuju to da znaju. Salkina podrška Ramuljima je samo fasada, jer da je iskrena, Salko bi obrisao sve svoje videe u kojima ismijava i sprda Ramulje. No, činjenica da ti videi danas, 11. januara 2025. još uvijek stoji na Salkinom kanalu, jasno pokazuje da smo pregledi važniji od podrške koju navodno pruža. Samo pregled. A vi, Ramulji, pogotovo. Koja predstava? Ne bi me iznenadilo da Salko opet počne pljuvati Ramulje za 15 dana, jer on prati izgleda trending i onda se samo okrene kontra, valjda misleći da će s tim fokus prebaciti na sebe, kao što je pokušala i Mary iz Istanbula. I da vam samo još ukratko kažem scenario koji će se desiti, da li za par dana ili par mjeseci, jer je neizbježan. Poznavajući Izudinu i njen neoboriv ego i bahatost, ona će se usuditi snimiti video gdje će svoju djecu istaknuti kao žrtve, kako njena djeca trpe maltretiranja u školi zbog nas, a ne osvrnuvši se na njihove akcije i djelovanje kroz YouTube. Pa ne mre biti zbog nas, nismo mi krali. Nego vi ste krali, znači zbog vas. Nikad vama ljudi... Šta se ti kaže Izudina dala? Pa evo ja sam... Evo koliko smo danas dobili? Ne znam ljubavi, ne znam oko 2500, nije bitno. Evo danas... Dobio si Karenu. Šta si dobio? Ešhedu la ilaha. Ešhedu la ilaha illallah, a djeca tam slušaj. To be, ja rabi to. Evo ja to Adoksa, majke mi moje. Ja kad mu šamar pukao ne bi se nikad više probudio. Dajte ljudi, urazumite se, zar ne uviđate da ste predmeti šprdnje? Zar vam je bitniji novac od dječje slobode i razvijanja u zdravom okruženju? Zar ne uviđate da ste postali karikature? I ne možete onda osuđivati druge za vaše akcije, jer ovo što radimo mi je samo reagovanje na vaše postupke. Reactions! Ljudi koji podržavaju Ramulje. Osim šumskih kuhara, sramota pripada i njihovim sljedbenicima. Ko su ti ljudi koji i dalje vjeruju u njihove laži, uprkos svim dokazima koji postoje na internetu? Da se i prisjetimo nekih. Pa vidite ljudi čovjeka iskrenog, poštenog, tu smo ja i Izudina, najpošteniji ljudi. Pa ljudi, znači, evo... Njima je krivo. Jedan, znači, ovaj donator koji je... Farma Pedanović 100 maraka. Kod nas je 3200 maraka. Mi ćemo tamo tu uvući. Naši donatori. Hvala i u moje ime, hvala svim donatorima. Pare im izbroj sve, jednu po jednu. Sve! Ili su toliko naivni da ne vide istinu, ili su svjesni sudionici ove gadosti. Podržavati nekoga koji eksploatiše siromašnu djecu i vara ljude za vlastiti profit, to nije samo glupo, to je i saučesništvo. Ako ste osoba koja podržava šumske kuhare, vi ste dio problema. Da li se postavite neka pitanje? Kako možemo podržavati ljude koji su spremni zgaziti dostojanstvo najranjivijih samo da bi napunili svoje vlastite džepove? Razmislite malo o tome. Dušmane pod noge, ja. Završna riječ. Šumski kuhari nisu samo prevaranti. Oni su Poštovani ljudi sami sebe nazivaju najpoštenijim. Pa kad jesu? Hejteru jedan, ovdje doniraš mjesecima, će se huška narod, linč se radi. Hejteru jedan. Manipulacije i moralne bijedi. Njihov sinošnji live nije bio nikakav odgovor nikome. To je bio samo jedan... To je bio jedan veliki festival laži, prijetnji i očajničkih pokušaja da spase ono što je ostalo od njihovog srušenog izgleda. Nedža TV Živa Istina ih podržava u live. Nije o meni džaba ne lego. Nije džaba. Vidi, ja gledam mjesecima, gledam. Nešto mi je off. Nešto nije. Ne znam šta, ali nešto mi nije. A to mi nije, aha. Galama, vrijeđane i kontradikcije nisu znak pravde. To je samo jasan dokaz njihove krivnje. Pozivam sve normalne gledaoce, pratioce da jasno i glasno osude ove ljude i sve one koji njih podržavaju, jer njihova podrška im daje vjetar u leđa da nastavljaju dalje. Eno srce od hejtera. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin Nešto nije. Nešto i moram ovako rukom dok mi nije.
Nešto se u zraku, ko da se plin čuje, a trafo tu u blizini, nešto mi. Aldin Sević 5 eura, evo jedno srce od hejtera. Fadel Alekić 1,19 evra radi kupio 3 drvceta. Hvala ti Fadle. Fodli. Ne dozvolite da ovakvi prevaranti Da li se dobro čujemo, kakav je zvuk, ako mogu sam neko napisao zvuk dobar. zarađuju na tuđoj nesreći. Ako šutite i vi ste dio problema. Podržite one koji iskreno pomažu i bore se za pravdu, a vi šumski kuhari iz Udina i Hamdija. Stidite se i sramite se svojih dijela i zapamtite jednu stvar, ovako će vas cijeli svijet i YouTube po ovome pamtiti što mi pravimo, a ne to što ne piše niko, šta je? To što vi objavljujete na svoje kanale. Sram. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Što ne donira niko isto? Eno cvijet 10 eura. Aj Fadil, 6 eura treba Hamdu jebat. Nemoj biti bezobrazan ti. Nemoj savat ovdan. Misliš ako imaš para ti nešto kao da nešto divo za sve. Nemoj da tako. Pusti malo za Neko ima para, on mora rašta, on hoće ovdam stavu tu. Hvala tebi na 6 eura, ali nemoj mi sad ovdam sovati to. Cvije 10 eura. Rekao Hamdo da ne doniramo tebi, bolje da damo Čuki, pa evo nek se Čuko počasti, valja dobro ujedat živio. Pa eto, neću ja onda uzeti od ti 10 eura, sebi daći Čuki. Eto, ne moram ja, nije meni. I sam rekao... I stid neka vas bude i vas i svakoga ko vas podržava. Uključi razum, pretplati se. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara. Ovo je meni, ovo je meni, ovo je meni. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Ovo meni. Evo tebi Cuki, vuf, vuf, guta ide životom, fa napet, o to meni, o to meni. Uj, završi, uj. Hajmo sada na uvaženu poštovanu gospođu Saju Popović. Samo ćemo staviti na 1.25. Dragi moji, evo me, naspavala sam se, danas sam se malo naspavala, iako sam sinoć gledala dokasno... I zasnatek. Amir Hadžića kad je live-o, kad je ponovio onaj video iz Udine i Hamdije, a gledala sam i taj video iz Udine i Hamdije, ali sam ga gledala možda na preskoke sam ga gledala. Nekih 10 minuta, jer ono ne možete gledati. Ne možete. Ono čak ni ja koja strašno brzo govorim, ne mogu gledati jer me automatski počne boli glava i počne mi treperiti onako pred očima. U nekom trenutku ne vidim njih dvoje, nego vidim dva bijesna psa. Onako kako im slina curi i kako će sad samo što te ne ugrizu. Ovo govorim sa potpunim pravom. U tom nekakvom trenutku u kojem sam kliknula pa prestala gledati pa opet kliknula, ne bi ja toliko niti klikala, nego sam kliknula, vidjela sam jednog čovjeka koji se zove Radoslav Martić, koji je se polomio. Čovjek je se polomio u tom live-u iz Udine i Hamdije, polomio se da njima dadne do znanja kako ja nešto pričam protiv njih u mom onom zadnjem videu, ko da oni to nisu gledali. Jer oni to odmah pogledaju, naravno, sve videe koje mi snimimo ovako, neki koji smo spremni njih s pravom. Evo ovi što se svi lomili da nama objasne nešto po čatovima, nas pobanovali. Jeste li se polomili? Jeste li nam objasnili i sad kad je to sve prošlo, jel znamo mi gdje su pare humanitarne i jel znamo kakva je presuda pedofilu? Kritizirati, oni to automatski pogledaju. Ko što i ona iz Njemačke što trči po šumi, isto tako sve gleda ono što mi govorimo i sad više nije hodža, sad je časna sestra. Sad glumi časnu sestru. Sve, on je sve, on, samo nemojte ovo, tako dalje, ali nećemo, o njemu nije uopće. Nećemo, Salko Đukac, nebitan lik skroz. Znači, gledala sam ko da sam vidjela dva bijesna psa kojima pod hitno treba nekakva injekcija da se smire, ali me zainteresirao taj Radoslav Martić koji se polomio i koji je poslao stotinu komentara njima u live-u i Saja Popović priča protiv vas. I Saja Popović priča protiv vas. Znači, to je jedna osoba koju sam ja davno blokirala na mom YouTube kanalu i koja je... Svako ima tu neku osobu što leti za njim. Adox TV 2 eura Hamdin, treći kanal se zove Hamdini skečevi. Pa Hamdo hoće da bude kako se zove, Omčo hoće Hamdo da bude. Aj evo te. I koja je nešto pokušala
nešto pokušala sa mnom na YouTube kanalu pa mu nije uspjelo pa sad pati. Ja nemam drugog obrazloženja. Da netko sjedne i da 100 poruka pošalje. Jedan. Ovo je jedan veliki slučaj, El Medin je bio prvi, ovo je bio drugi. Priča protiv. Dijasporac je treći, to ste 3 slučaja veća tabi do sad imao i ovako neki manji sa strane, to nije bitno. Vas, a znate onaj video, zadnji video, kad sam je pitala o kakvom poštenju priča, da tamo nije bilo, ja mislim, ni jedne klasične uvrede. Ja sam samo pokušala na nekakav lijep način nešto im reći, ostalo imate video pa ponovo pogledajte, pa vidite što ima u tom videu uvredljivo. Da li sam je ičim uvrijedila, da li sam je ičim nazvala, da bi ona rekla da ja, nešto mi je rekla nešto, da izbacujem se nešto, a ne imam sisa, tako nešto nisam je dobro ni čula, nije ni važno. Ja bi voljela da sam manje sisata. Te sise su mi predstavljale uvijek probleme kad sam bila mlađa i sad kad sam starija. Znači, bolje bi bilo da je ona iz Udina u pravu. Ali nećemo o tome, to je tako nevažno. Mislimo da nećemo pričati o izgledu i nevažno je kako ko izgleda, nego kako se ko ponaša. Znači, njih dvoje su imali napad da je bjesnila. I što je najbolje, što ću vam još reći. Sjećate se kako sam u onom prošlom videu pohvalila, samo ću reći par riječi o njima. Kako sam u onom prošlom videu pohvalila njihovu curicu, za koju i dalje mislim da je predivna. Da predivno izgleda. Ne da je predivno, nego da predivno izgleda. Ima tako to nekakvu onako svjetski zanimljivu vačicu, mala ima tu dugu kosu i tako dalje. Uglavnom, gledala sam ju, eto sad djete ovo nemoj mi uzeti za zlo. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Moljac 5 eura poslao meni kao donator streameru svom havalamu. Ja sam samo došao da kažem da iz Udini i Hamdagi slina ne curi samo u live-u, već van njega. Amire, Bog ti dao dobro, Bog tebi dao dobro, jel se čuo? Ali nije to rječnik kojim se ti trebaš služiti. Znači, mala je rekla, snimili su sad nekakvi video i ta mala snimaju na YouTube-u i sad ona kaže, ajde, opucajte mi svi video. Znači, točno prepisuje ono što kažu mama i tata, što je potpuno normalno. Jer ne možete vi djeci govorite da su cigarete štetne ako vi pred njima pušite. Onda kaže, čekaj mama, jesi luda? Ti kažeš da su štetne, a ti pušiš. Znači moraš to na nekakav način objasniti da je to navika, droga i tako. Evo nema ništa, šta ima kod tebe, kako si? Hvala ti na 5 mjeseci članstva. Dalje, mislim ne klasična droga, ali poprilično blizu droge. Smradan. Ja bi voljela da svi na svijetu ljudi prestanu pušiti. Zašto? Zato što sam ja bila pušač i zato što sam te cigarete bacila sa svojih 28 godina i više nikad nisam zapala nijednu. I pipala onako po džepovima, mjesecima se pipala po džepovima, tražila te cigarete, izdržala i hvala Bogu da jesam. Nećemo o tome. Sad ću vam ja reći zašto se ovaj put ispričavam svim vama dobronamjernima na mom YouTube kanalu koji ste mi rekli... Šta ću reći Ismar ako bude krenuo puš za 10-15 godina da ode sve prut otkint i da ne traži tanak džaba da ne bijaš otkida deblji odmah. Nemoj Saju, uključujući moga buraza Zdenka Pecera, pa koji mi je rekao izdigni se iz tog blata, nemoj snimati o njima i tako dalje. Zašto ja ponekad snimim nešto o njima? I zašto ću sad i dalje probat snimat nešto o ljudima koji zaista se ulove na nekakav, koji se zakače za nekakav kriminal i taj kriminal rade? Ja bih voljela sve vas koji meni pišete šta to tebe briga. Sad sam na mom YouTube kanalu blokirala jedno petoro koje sam pokušala nekako educirati. Bijelo vino. I onda sam ih jednostavno napisala, sam pobrisala i blokirala sam. Zašto? Zato što je to moj YouTube kanal i zato što ja mogu ovdje govoriti sa odgovornošću za ono što govorim, ali ne trebaš mi ti koji mi stalno, ja te, kako bi rekli u Bosni, ja te krstim, a ti prdiš. Znači ja ti stalno objašnjavam, a ti stalno teraš po svom jer si došla tu na moj YouTube kanal da mene provociraš. Pa nećeš me provocirati, ne možeš jer te obrišem klikom. Isto tako i tebi savjetujem da kad uključiš mene i ja pričam nešto, onda mi lijepo napiši komentar uljudno. Ne moraš se složiti, samo ga uljudno napiši, nemoj me vrijeđati, samo ga napiši. Ko ovo izmisli? Ja prepoznam nekakve žene koje su na kanalu onog Hođe što trči po Njemačkoj. Njega bi točno čovjek mogao nazvati onim imenom kojem sam ja zvala, zato što je on prelivoda, što on mijenja mišljenje svaki 5 minuta. To su ti ljudi koji ne valjaju. Ja sam nju vidjela na njenom kanalu kako ona njemu daje veliku podršku i ona je se nastanila na moj kanal i samo me pljuje. Naravno sam je blokirala. Ti si babuška, ti si babetina. Ljudi, jel vi stvarno mislite da mene možete uvrijediti kad kažete da sam baba? Pa kamo sreće da mi se djeto ženilo i da imam unuče. Kamo sreće. Imam 65. godinu i ja sam ponosna kako izgledam. Sa 65 godina. Pa ja zaista jesam baba. Ljudi, on za 5 godina ima 70 godina. Ti šta je to 70 godina? To su starice. Koliko sam posla preko sebe prebacila, ja sam potpuno zadovoljna sa mojim izgledom.
Niti se nešto imam nekako veliko mišljenje o svom izgledu, niti imam neku veliku kritiku na moj izgled. Znači prihvatila sam moj izgled, takva sam kakva sam. Imam poprilično godina kad taj izgled potpuno već gubi na značaju. Sad, ko gleda ženu sa 65 godina da sad Sajo, znaš ti bi ovo ili ono. I nećemo ni o tome dalje. Zašto je bitno da se ljudi kakvi su iz Udina i Hamdija i Kečina i ne znam ja, svi oni ljudi koji su tamo, iako ja neću se to su ljudi koji imaju itekako zaleđenu. I mene nitko ne može uvjeriti u suprotno. I uopće ne želim o njima raspravljati, hoću vam samo reći zašto su takve radnje opasne. Zato što se takve radnje, znači, prelijevaju se na sve segmente društva. I društvo koje ne valja, društvo koje počiva na bezakonju, društvo kojim upravljaju polupismeni idioti koji su pokupovali diplome, ili nekakvi ljudi koji su se za ovih 30 godina nakotili su se i dobro su se rasporedili. I ne možete ih ni suditi, ni osuditi, ni optužiti, ne možete ih ništa, ali sad u zadnje vrijeme se nekako ko da se nešto događa, ko da će se nešto dogoditi. Ko da će se nešto dogoditi da to bezakonje bar se umanji. Znači, ja bih voljela kad jednog dana dođem negdje gore, ako dođem, a svi ćete doći, zato neću ispričati onaj moj san. Ja taj dan odo neđe drugo, neću doći. Da me netko sad povlači, potom se postaću ja nekakva vidovnjakinja. A ja to nisam, ja nisam ništa doživjela, ja nisam išla kroz tunele, ja nisam vidjela Boga jer nisam vrijedna toga. Ali neke stvari sam sanjala koje su, kako onaj kaže, najdrugčije. Tako je, najdrugčije, najneuobičajenije. I sad ih neću ispričati jer sam se savjetovala, rekli su mi, nemoj pričati taj san, ne pričaj ga. I neću ga ispričati. Znači, zašto su opasni ovi ljudi? I sad se nešto kao događa. Ja bih željela da, kad dođem negdje gore... Nešto je Saja sanjala, a ne znamo šta. A doći ću, i vi ćete doći. Ja bih željela da, kad me pitaju što sam radila, a da ja kažem da sam ganjala lopove. Da sam sudjelovala u nekakvoj dobroj stvari, da sam, ne znam ja, pomogla koliko sam mogla, da sam skrenula pažnju na nepravilnosti koje sam mogla, da neću trpiti bezakonje, da neću raditi bez ugovora, da neću raditi preko vremena ako mi se ne plati, da se neću bojati ako me netko vjerski i nacionalno proziva ili me naganjava, ne bojim se jer nema razloga da me naganjava. Neću se mijenjati, neću podilaziti nikome, nego ću poštivati zakone koji su, jer moramo poštivati zakone, ali je problem poštovati zakon ako zakone donose lopovi. Onda je jako teško, navešću vam par primjera, onda je jako teško poštovati te zakone. I ako ne poštujete te zakone, onda ide dalje i dalje. Ovo je sve tačno do sad što je rekla. Jeste Allaham Zeuse, jel ne čuješ? Iz takvih zakona se iznjedre se tako. Nego govnima daje da se to ne čuje. A sve tačno žena priča. Što su iz Udina i Hamdija. Jer gledajući iz Udinu i Hamdiju u sve poštovanje prema svakom čovjeku ponaosob, oni nisu sposobni sami raditi ono što rade. Niti imaju znanja za to, niti imaju hrabrosti za to, niti oni to mogu uraditi ako nekoga nemaju iza leđa. I to je sad ono moja čvrsta tvrdnja. Da oni tako rade. Znači ja sad kad sam bila u Bosni i Hercegovini, da se malo vratim da ne bude... Onaj tam samo upali da i više jesti zarađuje. Vi ste meni pametni. Znači, vi znate jako dobro, svi koji mene poznaju, znaju koliko ja volim zaista. Jes, tako je 50 eura, ja 50. Volim. Ali vjerujte vi meni, da sam ja bila u 12. mjesecu, 8 dana kod moje majke jer imala nekako slavlje jer sam je morala pomoć i bila sam sad u prvom mjesecu, otišla sam 30. i tamo sam jako lijepo provela novu godinu, jednom ću vam ispričati o tome, možda sam trebala to i snimiti, ali nisam htjela. Znači, ostala sam tamo do 7. januara. Znači, 7. januara na pravoslavni Božić, ja sam se vratila mojoj kući, jer pravoslavni Božić je moj Božić. Znači, Božić koji ja sam od 80. godine slavim 25.12. sa mojim sinom, jer je moje dijete kršteno u katoličkoj crkvi i ja slavim taj Božić i slavit ću ga dok sam živa. Ali naravno da nisam zaboravila 7. januara kad mi je pokojni otac i moja živa majka i moj brat i moja sestra i svi oni koja slave tog dana Božić, da nikad ne zaboravljam. I kad živim u Zagrebu dok sam bila s mužem, mi smo slavili oba dva Božića. Oba dva. Znači slavili smo jednako oba dva Božića, tako da nam je sin uživo lijepo u tim. Ja sve slavim! Ja ugodni komplet sve sa kalendara slavim. Svaki dan slavimo nešto. Ja sam 7. januara otišla za Zagreb na večer.
Znači, ručala sam, spremila sam tamo sve što sam trebala spremiti, francusku salatu, pečenje, ovo, ono, sve je bilo tamo i ja sam rekla, sin je došao jer je sin u poslu, jer dijete nema vremena, boravi tamo ni 7-8 dana, uglavnom došao je u Bosnu po mene i vratili smo se 7. Zašto? Jer sam ja bila, meni je sva pozitivna energija iz mene bila isisana. A znate koliko volim Bosnu i Hercegovinu? Vidi u Harza, ikone nikad pisao, nije, vidimo ikoneba. Vidimo ba ikoneba. 59 godina ima i koja tamo živi i naravno sam sretna da provedem neko vrijeme sa mojom majkom. Ali to su takve stvari koje se tamo događaju, na kakve stvari mi tamo nalazimo. Znate koliko, a produkt takvih stvari su i Izudina i Hamdija. I svi ti koji idu okolo i dobivaju nekakav veliki novac, krivo broje, koriste stare i bolesne, koriste prevara da bi došli do nekakvih para. Jer vi pogledajte sinoć Hamdiju, on ne da Izudini nijednog čovjeka blokirati. On je spreman bilo što. Znači spreman je okrenuti vama lice da ga pljujete, hračate na njega samo zato da bi dobio koji euro više. To ne rade pravi ljudi. To ne rade ljudi s karakterom. Moljac 5 eura. Opa krha. Gangnam Style. No worries, 5 eura za jednu bacu belog vina. Ja, jedno 5 eura za bacu. Hvala ti, no worries, actually. Nikako. Znači, pravi čovjek, ne postoji osoba koja može biti na mom YouTube kanalu da mi svaki dan donosi 1000 eura sa svojim komentarom. 1000 eura da mi svaki dan donese. Gangnam Style. Da vidite moj integritet i da mi govori tako nekakve ružne stvari. Taj ne može biti 2 sekunde više na mom YouTube kanalu. Ide automatski blok da otvara 100 puta na novo, ja ga 100 puta na novo blokiram. Jer kao ljudi moramo imati nekakvo svoje dostojanstvo. Mislim, kako je to da ti možeš stalno ono da te netko pljuje, hračka i ti samo brišeš i ideš dalje. I ne diraj, pusti, jest to. Ajde, daj ajde, baci mi 100 eura, baci mi 200 eura, ja imam ovoliko para, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam... Sinoć se vidjelo njihovo pravo lice, njihovo bjesnilo. Zašto im je bjesnilo? Zato što su ugroženi. Zato što im je ugrožen izvor novca, zato što mi koji kažemo da rade nešto lopovsko. Tako je, morate imati neugroženi izvor novca da ne biste bili uznemireni. Nego izvor novca mora biti baš onako neugrožen, osiguran. Da ga ne mora niko banovat, to tako. Iako se njima trenutno ne događa ništa. Zašto? Zato što neko debelo stoji iza njih, to sam potpuno sigurna. Ali neće uvijek stajati. Neće vlast se... To debelo će uskoro smršat. Ospe, osuće se. Živi bili pa vidjeli, osuće se sve. I to sam čak rekla, treba Bosni i Hercegovini 3 Valtera, pa me jedna žena, samo ti drži tamo svoje, mi smo se oslobodili Valtera. Žena uopće ne konta poantu mog pominjanja Valtera. Kad kažeš Valter, na što te asocira? Na odbranu. Mene na Walter Wolf, plavi cigare. Ne mora to biti nužno onaj film Valter Brani Sarajevo i tako dalje. Da i to dalje ne objašnjavam. Znači, kad sam ja, gledajući, ja sam bila u društvu u Bosni i Hercegovini, u društvu nekih ljudi. U društvu nekih ljudi Srba, koji kažu, koji pljuju... Ako mogu zvuk sam napisati, neko da vas dobro čujemo. Po studentima u Beogradu na pasija kola. Da, oni su plaćenici, i ostala sam bez teksta na jednu rečenicu. Jer ja kad dođem tamo da ja ne mogu, ja imam, prema meni su dvostruki kriteriji. Otišla je ona sad tamo u Hrvatsku pa je prodana duša. A kad dođem ovdje u Hrvatsku pa kad nešto kaže, ajde ti tamo, odakle si došla, idi tamo među svoje i tako dalje. Ali mene to ne dira, ja balansiram između ta dva nenormalna svijeta. Znači, priklanjam se normalnim ljudima koji razumiju moju priču i imam jako puno prijatelja, sjedi s druge strane. Ali čula sam, kaže, sad kad kaže, treba pustiti, kaže, nek padne, kaže Vučić. 3. dan bi, kaže, čitava Srbija bila gladna. Ljudi, možete vi to vjerovati? Sutra, kaže, da padne Vučić, čitava bi Srbija, kaže, bila gladna. Kad pričate o litiju među njima, znači, najglasnije, onaj čovjek koji ima 8 razreda osnovne škole, ne znam da nema nekakav zanati završen, nemam pojma. Ali on je najglasniji. Bilo kakva priča. Pa ne znam šta je. Da bi moglo biti, nije mi jasno. Ne čujemo te, provjerim, stvarno ne znam šta bi moglo biti, ali dobro, vi ne čujete ovo što ja pričam sad. Se počne. On je najglasniji, kaže, litij, kaže, to je strateška ruda, ima da se kopa. Jel sad dobar zvuk? Ima da se kopa, kaže, kako ga Njemačka kopa.
Ne možeš budaletini objasniti da u Njemačkoj se kopa litij tamo negdje daleko, gdje nema nikoga naseljenoga, gdje ostaje iza tog kopanja litija spaljena zemlja. Ne koristimo svi koristimo, kaže, baterije za mobitele. Naravno da koristimo. Nije ono u bateriji. Upitaš kaki je zvuk stopa čatanja 50. Štetno, nego ono što kad se iskopa, kada se dirne korak ranu pa onda zagadi sve oko sebe. I onda normalne zemlje kopaju to tamo gdje je daleko od bilo čega. A vi pogledajte u Srbiji gdje se treba kopati litiju. Kakva su ravnica uništene i kakve kuće su tamo bez krovova, ko da je juče prošao rat. A jel se dobro vidio isto? Jel sve u redu sa live-om? Ali ne, oni su toliko su ljudi opsjednuti. Ovim polupismenim idiotima na vlasti. Toliko su opsjednuti da su se u stanju na slavi, ista nacija, posvađat se na pasja kola, radi njih gore. To je već prešlo u kroniku. To je kronično oboljenje. Kad ti ne vidiš što ti ljudi rade. Ili dođeš recimo u Bosni. A jel mi dobar opis live-a, jel to mi okej? Bosni i Hercegovini normalno, ja sam u entitetu Republika Srpska moji žive. Znači normalno je da ti... E pa ja sam u federaciji, šta je Sajo? Radiš, ne znam, da ti radiš u nekakvoj firmi i da onda ta firma tebi pola, vjerojatno je tako u federaciji. Molim vas, svi koji živite u federaciji, napišite mi isto da li to isto tako vjerojatno. Yes, šta je? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Moljac 5 eura da padne Vučić, treći dan bi Srbija slavila i Janja dokretala i pjevala da dragi Bog da ode jedan put. Hvala te na 5 eura. Dobar je Vučić, dobar je, nego ovi hejteri, studenti ovi protiv njega. To na nivou kompletne Bosne i Hercegovine. Znači ti radiš, dobiješ Vučića da nije, Srbija bi još zaostajala. Hej, haj. Pola plaće na ruke, pola plaće ti tamo prijavi. Vi nećete vjerati da postoje firme koje ne poštuju ni one praznike koji ovi nazivaju, ne znam, najboljim praznicima. Ne poštuju te praznike zato jer tamo nekome plati. Znači, novac je Otac, Sin i Duh Sveti. Sa novcem možeš sve. Bez novca ne možeš ništa. Ja sam govorila da je kod mene tamo negdje u jednom selu skupljala se nekakva pomoć. Mislim da se za borce ili za siromašne, nije niti bitno. Za nekoga kome treba pomoć. I onda je jednom čovjeku drugom sa kojim sam ja jako dobra, kome vjerujem, pitao ga je da li si ti ljudima tamo rekao da oni trebaju, imaju na to pravo. I kad je on rekao jesam rekao, onda je on rekao šteta, kaže da nisi rekao sad. Ozbiljno? Pa naravno da me Mihajle Martinoviću neko ozbiljno treba shvatiti oko ovoga za uvaženog gospodina Aleksandra Vučića. Čovjeka koji je Srbiju vodio naprijed, u napredak, u prosperitetu. Dajte, molim vas. Maknite ova govna s ceste da narod živi normalno. Lošti bitrate, mucaško izi, nešto klepeće. Stao mi remen mi zakočio. 2-3 hiljade maraka, KM-a, kako bi rekla iz Udina. 2-3 hiljade KM-a, znači nije to nekakav veliki novac za koji se prodaje sve i guzica i obraz i sve. Kaže, šteta da si rekao, kaže, sad bi nas dvojica to mogli poklopiti. Poklopiti, mogli poloviti. I ovaj kaže, ja sam ostao bez teksta, kaže, sam gledao u daljini. Pa kaže, čovječe, dokle ide. A taj što mu je to rekao, nema čega nema. 5 stanova uključujući jedan u Sarajevu. Na visokoj poziciji čovjek. Ali mu je stalo za te 3.000 da dobije i 1.500 sebi. Ljudi nemaju mjere, ljudi su se vazdigli. To su vrlo, vrlo nesretni ljudi. I iz Udina i Hamdija, to su vrlo nesretni ljudi. A da imaju svoj kuharski kanal na kojem kuhaju. Meni kad bi to tako potplatio, ja bi se pukao smijat upola od tog laganja. Na kojem samo kuhaju tako nešto, ponekad nešto snimi, odu negdje sa svojom djecom. To bi bili sretni ljudi. Imali bi puno manje para, ali bi bili sretni ljudi, bili bi mirni u duši. Ili možete zamisliti jednu, ja se iskreno nadam da ste vi vidjeli sinoć Pravdu iz Udinu. Onako reagira, bijesno reagira netko samo, ne znam ja, lisica kad joj staneš na rep pa je gotova, već je pred gotovo, već je došlo je car do duvara. Ili nekakvog mišića koga steraš u zid pa je gotov, zna da će krepat, ali on još se trza i galami. Je tako isto i ona. Mene su tamo svi podržavali, kaže, mene je podržavao Amir Harbi, pa podržavao te, naravno te podržavao i pomagao te. Kaže, mene je podržavala i Saja Popović, pa naravno sam te podržavala, snimila sam video, nabacila sam 400 pretplatnika. Ali ti kažeš da smo mi na tebe ljubomorni. Ja sam ljubomorna na tebe kad sam ja snimila video o tebi, ja sam možda nisam imala 10.000 pretplatnika, a ti si imao 45. Pa zašto bi ja kad sam ljubomorna na tebe snimila video za tebe? Da kažem kako ste vi mladi bračni par koji je bio siromašan ovakav pa sad svima pomaže.
I onda ona umjesto da kaže kad sam rekla, pa vidjeti se gaće, naguzila si i vidjeti se gaće. Snimili te ljude da se vide gaće, možeš kliknuti pa pogledati, znači ja nisam tebi rekla, ne znam, sama si digla, ali si se okrenula i vidjeti se gaće. I umjesto da kažeš, bila sam nespretna. Okreneš se i kažeš, ljudi moji, ja se stvarno ispričavam, izvinjavam se, okrenula sam se kako ne treba, malo sam se dotirala. Kada to, dobro, neću o tom dotjerivanju, ali kažeš, malo sam krivo stala, oprostite mi, nije bilo baš onako ugodno to gledati, djeca su mi tu. Ali kaže, slušala sam curicu, ona kaže, opucajte mi, ajde svi mi opucajte lajkove, opucajte. Jer te govori njihovim rječnikom. I to što oni rade i oni slični njima, to su vrlo opasne stvari. Znači, ja u Bosni i Hercegovini gledam, dolazi nekakva ženskica koja vozi nekakav autić kojoj je vjerojatno negdje neko za nešto dao, možda, ne znam ni zašto, možda i zato, možda i ona tako negdje nespretno se naguzila, nemam pojma, ali uglavnom dolazi, ispunjavaju onako ručno, naplaćuju radioteleviziju. Nemojte se vi žene skirati, nema nespretnog naguživanja, svako je spretno. Imaju pred kućama rasvjetu, imaju seosku rasvjetu, znate kako ono tamo moje selo je. Slobodno u supermarketima provjeravajte i one proizvode sa najniže police. Slobodno. Ona sela oko mene, to su raštrkana sela, to nisu slavonska sela. Pa je ono kuća do kuće, nego su raštrkana sela. Raštrkane kuće. Jedna ovdje, pa dvije, pa ne znam, ovdje je nekakva familija, pa tako. To su kuće koje su rijetke. Vidjeli ste ona Posavina, onaj dio što je iseljen, da je ono, trčiš, nema, pa jedna kuća, pa dvije, pa opet nema i tako dalje. Znači, ne možeš ti doći, dođeš u selo, što im je bitno. Stavili su rasvjetu pred svaku kuću, to nekakvu svjetiljku, ja uvijek kažem da ide prema onoj svjetiljki, prema mojoj kući koju volim, rodnu kuću normalno. Sad će Nifa uletiti u sobu. Onako bez veze. Ja ništa ne kažem bez veze, jer ona svjetiljka je zaista postavljena bez veze. Da nekome ogroman novac trpa u džepove svakog mjeseca. Jer ne znam koliko plaćaju, 2 marke zato što ona svijetli. 2 marke uz struju se dobije samo za tu svjetiljku. Ako imate mobitel, vi već plaćate. Nemojte me držati za riječ, ljudi u Bosni, jer ne znam da li u Federaciji, ja govorim o Republici Srpskoj. Znači, imate platite 2 marke ili marku. Već vam 2 marke ili marka ide tamo nekome. Imamo i mi u Federaciji to, imamo. Znate koliko naroda u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj Federaciji, koliko naroda ima mobitele? Znači, ona marka ili 2 ide tamo nekome. Ja sam u zadnjem, ne znam, gledala sam isto tako, pričala mi je jedna medicinska sestra koja radi bez ugovora, ohoho. A kad završe medicinsku školu, onda po tim bolnicama rade po 6 mjeseci za džabe. Ne dobiju ništa, džabe rade. Educiraju se. I onda kad misli da je se educirala, onda dođe ona druga njoj i kaže nisi se dobro educirala, ne možemo te primiti, nego primi drugu. Opet za džabe. I to sve prolazi 30 godina u državama u kojima i dan danas velika većina ljudi podržava tu istu vlast. Rekla sam još jedanput, znate koliko volim Bosnu i Hercegovinu. Ali kad se vratim iz Bosne i Hercegovine, Hrvatska se čini poprilično normalna zemlja. Mada imate ovdje milion bezakonja. Milion bezakonja ima. Evo ja trenutno imam borbu, ja imam u kući centralno grijanje na struju. Znači dobila sam abnormalno veliku cifru za grijanje. Koja mi je postala sumnjiva jer ne valja, jer nešto nije u redu. I onda smo poslali mail i onda znate kakav sam dobila odgovor. Ako trošite, ne znam ja, 3000 jer ja imam sve na struju. Znači grijem se na struju, kuham na struju, perim na struju, sve imam na struju. Oj, posao. Jer na koncu konca struje... Pa mora onda doći velik račun kad je sve na struju. Struja predstavlja nekakvu socijalnu kategoriju, što ona već odavno nije. Ali kad sam poslala mail, kad su mi vratili mail, znači što su mi napisali? Da ako čini mi se da sam dobro skontala, ako kroz 6 mjeseci prebaciš 3000 kW, kaže, onda ti je cijena još 50% gore. A što to znači? To znači da mi računa industrijsku struju. Onda ja sad imam nekakve strojeve tu. Znači ja nemam pravo grijat moj stan, moj sinov stan, ja nemam pravo grijat na struju. Jer onda mi se to računa kao industrijska struja. Pa ne. Jer vama to normalno. Ja ne znam da li je to u Hrvatskoj normalno, eto ljudi moji u Zagrebu, ako netko zna, odgovoriti mi na ovo pitanje, nek mi kaže, jer ja sam se sad žalila pa ćemo probati, otići ću na Elektro da vidimo o čemu se radi. Znači ako ja imam firmu i propisan je zakon da ako firma potroši tako puno struje, onda imam, industrijska struja uvijek je ne znam ja, uvijek je skuplja. Ali ne možeš mi moju struju u kući računati kao industrijsku struju. Sam zato što sam se ja u ovom vremenu slučajno usudila grijat na struju i mogu to normalno platiti. Ali ne možeš me onda pljačkati. A očigledno može. Ili ne znam, napraviš nekakav portal, ovdje imaš portal za oglašavanje i onda kad ti napraviš taj portal kako mi je bio napravio jedan prijatelj, onda ne možeš na njemu oglašavati jer po monopolu imaju samo dvije firme u Hrvatskoj imaju monopol za oglašavanje. Mislim da je to i dalje tako. Nisam ovog mog prijatelja prije se sad poslije reći drugi bavi, pa ga nisam prijatelj pitala do čega je to došlo. Šta ću pustiti? A šta ima u klipu pa da pustim? Nije znači skeč, ha? Aman je nešto drugo, čim vi tražite da ja pustim? Znači vlast radi na tome
Vlast na tome radi. Kod nas je Ovršni zakon u Hrvatskoj donijela vlada Zorana Milanovića. Kad je Zoran Milanović bio, to je njegov jako veliki grijeh. I mislim da ga je tako tad onaj naš ministar financija, Linić je bio ministar financija i da je on to provukao. Kad se nekim firmama opraštala su se dugovanja samo takva. Dadneš, ne znam ja, tamo nekome nešto uđepio iz dugovanja se oproste. I onda su donijeli Ovršni zakon koji na stotine hiljada Hrvata zaviju u crno. Glupo skeč, pa neću gledat skečeve ja njegove, nisam zainteresovan. Jebo skeč, mene interesuje pare gdje su. Kad su od onog Švicarca pa nadalje, kad su dugovi ljudima preko noći porasli, da su ljudi našli se na cestu, ne znam nekoliko stotina stanova izgubljeni ljudi su se našli na cesti. I nitko u Hrvatskoj, nitko nikada, osim Karoline Vidović-Krišto, koja sad više i nije u Saboru, nije došla ni do Sabora. Ja sad neću nešto druga za nju jer njen način govora mi se nešto puno ne sviđa, jako je to jako pismena žena. Jako najdrugčija, što mu ja kažem. Znači pismena žena, ali samo je ona o tome govorila. Nijedna vlast koja dolazi ne govori uopće o tome. Zašto? Jer ju nije briga. Svaka koja dođe samo gleda da skompa to sebe. Ja vam kažem, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, Hrvatska se još čini potpuno, onako poprilično uređena zemlja. Jer ovo što se tamo događa, ovo kod moje majke, koliko mi je prošlo 28 minuta, pretjerala sam, kod moja majka ima 7 pasa i 7 mačaka. Znate li što to znači? To je sreća da je kuća od moje strine, nekih 200 metara dalje. Jer ja kad krenem od moje strine prema kući, moje rodnoj kući, kad čuješ taj lavež dole pasa, svi pomisle da mi imamo azil dole. Azil. A to su psi pokupljeni s ceste koje je pokupila moja sestra i nekak ja sam sudjelovala samo u onoj crnoj cesti i bila sam sa sestrom kad su me pokupili. Znači pokupljena s ceste i sad kakva je naša poanta i naše dobročinstvo? Mi tu tih 7 pasa ujutro 300 maraka se mjesečno troši, sad ja trebala doći na YouTube kanal. Ljudi da znate šta, evo sad vama ovaj broj ovoga računa od mog netijaka i od moje sestre, pa vi njima šaljite novce za pse njihove. Ne, to si svjesno si uzeo sad. I 300 maraka mjesečno trošiš na te pse. Lutvo, neću ja gledat njegove skečeve gdje je on degeneričniji nego što je već degenerik. Mene samo pare interesuju. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Moljac 5 eura, evo da se zna gdje su pare, a neko hamdaga što neće kaže joj što mene opušta ovo, al me relaksira. Al te doninira. 300 maraka mjesečno, možeš si kupiti BVA na kredit pa otplaćivati. I ujutro ti treba sat vremena samo da im podijeliš hranu, 7 zdjela hrane. I vode i ne znam ja što. I kakva je poanta spašavanja tih pasa i mačaka kad ja krenem od moje kuće prema bilo kojem gradu koji je u blizini. I usput sretnim još 17 takvih bačevih. Ko se tu treba uključiti? Ljudi da kupe ceste ili se treba uključiti država? Pa ja sam snimila video onom pokojnom Goranu Karanoviću, ono dijete što je subilo radi pasa. I tad kad sam snimila taj video, ima sigurno 2-3 godine. I tad su obećali napraviti nekakav azil uspomenu na to dijete, koje je svoj život dalo nije mogu podnijeti pritisak. Ali možete vi zamisliti da u nekom trenutku pred jednom kućom ima 40 pasa i da laju. Znači to ne bi trebali rješavati ljudi, nego zajednica, društvo, vladajući, oni koji su izabrani da takve stvari rješavaju. Jer isto tako mi ne bi trebali rješavati Zudinu i Hamdiju. Mi ne bi trebali rješavati. Ali trebamo snimati ovakva videa zato kad dođemo gore pa kad nas neko upita mi kažemo da smo živjeli dole prokazujući i ganjajući lopove. A vi koji pljujete mene, Amira Hadžića, Adoksa, Mladena Polaka ili bilo koga drugog, Zeusa, Balkan ili tako, pljujete nas, Agenticu Tabihu, Denu Versi i tako dalje, ako vi pljujete nas, onda jednog dana kad gore dođete, vi ćete moći reći da ste svoj život proveli ganjajući one koji su ganjali lopove. E pa, nazdravlje vam. Nastavite tako i dalje. Nazdravljam. Ako je to dobro vi kliknite, tako nije vi prebacite, gledajte nešto drugo. I zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. Do nekog drugog videa, ja vas sve skupa grlim i ljubim. Veliki pozdrav. Evo jedan like. Uvaženi poštovani. Čičak što u lato budi glavu
Slavko Marku sudi. Priča svašta, u oči ne gleda, iz usta mu teče rijeka meda. Okrene se, samo mahne rukom i hrani se samo tuđom mukom. Cijelo večer samo prazno melje, hejterima ispunjava želje. Pljuje samo po narodu radnom, u sistemu ovom nakaradnom. Zašto čiča ovo nama radiš? I sa našom mukom ti se sladiš, kad znaš dobro da si i ti dao lijepu svotu, ti nama poslao. Nisi čovjek, sram te isti bilo, ja sam pošten, zašto bi se krivo? Ti si poslo, ja digo u gradu, ošo djeci kupit marmeladu. Zašto pričaš da sam i ja krao? Jesam uzo, ali nisam znao da će vidjet jedno zlobno oko i početi pričat na široko. Šta te briga o mome životu? Ne tražim ti baš nikakvu svotu. Otkači se sa moga kanala, familija nije baš mi mala. Dobro pazi šta ti čiča kažem, ja znam samo pošteno da lažem. Moje ime ne turaju usta, ostaće ti ta stolica pusta, stolica pusta. Ne slušajte kerove što laju, ništa oni o meni ne znaju. Selo moje znade više mnogo, ko je meni i kada pomogo. I ko mi je scenarij diktiro, al ne brinem, sve sam ih blokiro, sve sam ih blokiro. Obećavam tako mi stomaka, vidjet nećeš ni dana ni mraka. Vi ste jedni ljubomorni ljudi, pokvareni, nek vam Allah sudi. Eto čiča, ja sam svoje kazo, svo poštenje javno ti pokazo. Neću tvoju prijateljsku ruku. Dobro plešem, jel ne? Ne stajte mi, molim vas, na muku. Hanifa, aj plešemo vam uz pjesmu. Ne treba mi spasiteljska ruka, briga tebe za moga unuka. Hanufa. Treba li on da se rado muči, za ženitbu kada se odluči? Zgazit ćemo te male kanale, žena će mi ući u anale, jer kad bila perikom zamlati, kuka... Na mail mi dolaze tvoji live-ovi, pa dobro van kad otkočiš mehanizam krene to ići. Ćete jao moja mati. Opet kažem, krenut ću sa ratom, jer ja plaćam sve sa svojom platom. Al nek šalju i dalje nam ljudi, neprijatelji, ima da poludi. Vojska moja nije mala, brale, srušit ćemo sve vaše kanale, pa ćeš vidit tada, dragi druže, ko će opstat na platformi duže. Hoće, hoće. Lijepo sada prolaze nam dani, neka crknu svi naši dušmani. Ostaj čiča, uljudani mio, Kamionđu ćemo gledat. pozdrav tebi, živ mi i zdrav bio. Odgovara njemu čiča stari, bezobrazluk ne može da stvari. Bolje da si i u oganj pirno, nego što si jednog raka dirno.
Evo ga, uvaženi, poštovani. Halo, dragi moji prijatelji. Halo i tebi. Lijepi, srdačni, iskreni pozdrav od srca svima vama i dobrodošli u moj novi video. Večeras ću da se osvrnem na dešavanja ovih dana, pogotovo na dešavanje sinoć, na prijetnje u live-u šumskih, koji se odnose na svaku normalnu osobu koja razmišlja kao oni što su poimenično spomenuti u tom live-u. Još te nismo prijavili, Hamdija, još te nismo prijavili za prijetnje, zato što si smiješan. Znači, šumski otvoreno prijete gospodinu Amiru Hadžiću, Lutvi Mehmedoviću i Aldinu Širanoviću, da će oni njima doći u kuće, da će zlo, ne daj Bože, nekako napraviti. Zbog čega? Zato što ljudi nisu počeli jučer o tome pričati. O tome se priča već više od godinu dana. Više od godinu dana. O tome su pričali i Amir Hadžić, i znači gospođa Saja Popović, i more drugih kanala koji su međuvremeno odustali. Ja ih ne želim imenovati, jer mnogi više ne žele uopće da se dotiču s tom temom. Ja to poštujem. Ali oni koji se trude da o tome pričaju, sve više bivaju napadnuti, sve veće prijetnje se upućuju. Jer obrnuta je priča, kao ti o kojima se priča, samo se njima je ugroženo. Znači i egzistencija i ne daj Bože da će se nešto desiti mladom naraštaju, njima i ovako i onako. A oni suprotno tim riječima u stvari prijete svima koji se usude progovoriti. Tako sam isto večeras odslušao klip od gospodina koji ima kanal Kamionđija Veseli Bosanac iz Amerike. Čovjek je ostao zatečen kao i svaki drugi normalan čovjek kad je čuo šta se priča. I zbog toga ovaj klip posvećujem svim ljudima koji se još uvijek trude i koji se uključuju, kao na primjer Zeus, kao lutajući reporter, Zevos. I još poneki, kažem, oprostite mi ako zaboravim nekoga da spomenem, a bavi se s tom tematikom. Ali imamo mi tu kanale koji su kontraverzni, tako dalje. Međutim, i oni doprinose određenom razotkrivanju. Na primjer, kao što je kanal Istraživanje istine i samo istine, a onda i kanal Jugosloven isto na svoj način doprinosi tim pričama. Pa imamo mi tu i jedan kanal koji se zove Keke Bosančeros. Sve su to osobe koje ipak u određenom momentu razotkriju određene sve ih je više i više. Na našoj YouTube sceni, kako to inače biva, malo, pa varnice frcaju, prijeti se, svašta se radi. Umjesto da se svi usredotočimo i rješavamo veoma važne stvari. Međutim, te važne stvari su u stvari ono što tinja, non stop tinja, ne želi da se ugasi. Jer sladak je novac koji pada s neba od radnih ljudi iz čitavog svijeta, jer i non stop se govori pojedinci kako pričaju, meni šalju, neka vama neko pošalju. To su zaista smiješne priče, jer, na primjer, ja nisam još čuo od nekakvih kanala koji rade reakcije i svoje razmišljanja iznose o dešavanjima, da traže humanitarne nekakve pomoći za bilo koga i na bilo koji način. Mnogi su možda zaboravili kako je to krenulo. Prije više od godinu dana pojavio se jedan čovjek, pa su ga prozvali Sultan, pa onda je on imao 2 žene, a nije imao 2 žene. Šugavi! I onda je to jedna televizija, jedan tip koji je umislio da je, ne znam, nekakva veličina, Lojo! Su išli da naprave jedan reality u Bosni i Hercegovini, da pariraju avanture Loje i Šuge imate kod mene. Zadruzi u Srbiji. Nije to išlo. Pojavili su se kanali, i među njima i ja, pa smo počeli iznositi svoje razmišljanja o tome. Naravno, ja ne podcjenjujem one koji to podržavaju, ja ne podcjenjujem one koji misle da je to u redu, ali u mojoj glavi nikako ne možeš biti čist da plasiraš, da govoriš, da reklamiraš da je normalno u našim državama, bilo gdje u svijetu, da imaš po 2 žene ili kako god već. Tamo gdje je to normalno, ali u jednoj Bosni, u jednoj Hrvatskoj, po zakonu to ne ide. Po zakonu to ne ide. I onda dođe televizija da iskoristi jednu priču, jedne siromahe i u duši i na bilo koji način i da unovči sve to. I unovčili su oni još uvijek unovčavaju, a u suštini vidimo da već više od godinu dana ti glavni nosioci te priče u suštini nemaju ništa toga. Imaju samo sramotu koja će ostati i tako dalje. Na sve to se je nadovezalo razotkrivanje priča o humanitarizmu. Priča koje su širile kanali koji se kao bave pomaganjem siromašnima, bolesnima, unesrećenima i tako dalje.
korak po korak, dosta kanala se uključivalo, ali zbog jakog pritiska, zbog empatije prema tim pričama koje su se plasirale, mnogi su odustajali, jer je pritisak bio ogroman. Tabih je začet one noći kad sam ja na ulazu gore ispred ludnice parkirao se, pripalio cigaru i konto, jel Zenga ukro para ili nije? Te noći je Tabih nastao. Znači pritisak na ljude koji su pokušali da rasvijetle nekakve činjenice, nešto što je očigledno, to je katastrofa bila. Tome ima već više od godinu dana. Među tim ljudima pojavila se i obitelj Ramon. Da. I uglavnom, svi mi koji smo sve to vidjeli u početku, su te priče bile tako dobro složene i tako dobro plasirane, da smo podržali tu obitelj. Zašto ne bi podržali nekoga ko kaže sad ćemo mi biti kuhari, bavit ćemo se kuhanjem, pa ćemo zarađivati tako, pa ćemo imati 50-100. John Wick, zašto se Hamdija od strane gospode uporno provocira i kada on uzvrati na provokacije kako jedino zna i umije Mladen i gospoda da ga opet hinjski provociraju? Zato što se Hamdija nikad nije provocirao od gospode, nego pitao gdje su pare koje nedostaju od sirotinje što je skupljao humanitarnu kravu, a Hamdija ako se jedino zna odbraniti tako što će nekog ubiti, onda za njega nije ni humanitarizam, ni sloboda, ni bilo šta, nego za njega je kafez, Čirko. Kafez. Pa ima i 200. Prvi sam bio za to. I rekao sam, i napravio klipove, i podržao, pa je podržao. Edinaska iz 6 eura, pozdrav Amiru i porodite svima u čatu, idemo like. Hajma, slabo mi nešto lajkate, ne znam šta bi moglo tačno biti. I Vista, poštovani gospodin Amir Hadžić, pa su, da ne nabrajam, kanale koji su se odmakeli od toga. Ne želim nikoga uvrijediti, ne želim nikome nanijeti bilo kakvu štetu, jer je već dosta štete nanešeno, učinjeno, načinjeno, kako god hoćete. Znači live, sinoć koji su šumski održali, u kojem su svu svoju frustraciju, svu svoju mržnju, svu svoju nekakvu, ne znam, osjećaj kao prema njima se nanosi nepravda. A ta nepravda u suštini se nanosi prema čitavom narodu, u čitavom svijetu, sa pričama koje su namještene. Dragi moji prijatelji, samo na mom kanalu imate desetine razotkrivenih priča, na drugim kanalima također. Od trenutka kad sam ja shvatio u stvari šta rade šumski i kad sam prvih par klipova rekao, nemojte, dajte recite, izjasnite se, znači, recite šta se dešava, jesu to lažne priče. Od tih trenutaka krenula je nekakva revolucija sa druge strane. Oni Moljac 5 eura, niko ne provocira, mi samo želimo znati gdje su pare ukradene, prosto i jednostavno. MD, svi dislike Mladen, čekaj da lajkam, jebe mu nisam lajku. Nikad nisu izašli da obrazlože bilo koju lažnu priču. Svaki put kad se nešto razotkrilo, kad smo mi razotkrili, pa su oni onda išli na svom kanalu, mi zaustavljamo akciju, stop prevara, pa je to postajalo čak više smiješno. Smijali su, pravile su se parodije. I kažu, ismijava se, vrijeđa. Ali zar nije vrijeđanje kad napraviš lažnu priču? I na osnovu te lažne priče od čitavog svijeta, oni sami kažu, nama čitav svijet daje, nas čitav svijet voli, nas čitav svijet pomaže, nama daju, nama daju. Je li Jasmina povraćala danas? Jedno konstruktivno pitanje za 2 kilometra zračne linije. Da li je Jasmine Diamond Team Fidelity klokotnica danas povraćala? Znači ova poruka kako su 2 kilometra zračne linije otputovat zrakom. Znači ja bih zamolio da mi se odgovori, ako može u narednom live streamu. Da li je Jasmine Diamond Teen Fidelity klokotnica povraćala od straha? Hvala unaprijed.
I nisam kameru vratio. Da li ste povraćali danas, gospođo? Iako niste, da li biste željeli? Pa meni niko ne da, ja ne tražim. Ja sam blokirao sve, osim onog što mi YouTube da za moju priču. Znači ne treba mi ništa. Ništa ne tražim. Zar tu nema nekakva razlika? Zar nema razlike između kanala koji je otvorio humanitarno udruženje, pa zatvorio, pa otvorio, pa mjesecima govorio da je gotovo, da ima, pa 3-4 naziva su se mijenjala. Znači nešto nije čisto, nešto nije u redu. Ako otvaraš nekako udruženje, ideš, predaš papire, otvoriš, kažeš otvorio sam i radiš. A ne sad ga imam, sad ga nemam, sad sam ga zaboravila da imam. Kao sad u zadnjoj priči o obitelji toj i to, gdje se kupuje kuća. Kako možeš zaboraviti da imaš humanitarno udruženje i daješ svoje privatne bankovne račune? Pa to je priča za djecu. I onda kad se na to reagira, kad se kaže nije to istina, to nije u redu, ta kuća nije u redu, pa čovjek koji je otišao pa snimio to, je prekršio nekakve klauzule zakona i tako, ali u najboljoj namjeri, pa i nastradao, ali se oporavio. I sve to. I onda se napada svatko ko ukazuje da nešto ne valja. Danas smo isto pričali sa uvaženim gospodinom, ovim predsjednikom mjesne zajednice. Nije kuća nešto, ali kad se kroz mjesnu zajednicu i kroz komšiluk skuplja, onda ima fino, uzme se konstrukcija za onaj, kak se zove onaj đavo? Što se stavljaju ploče na zid, jebe mu naninu nanu, kako mu je ime? Nije stiropol, nego... Navrhni jezika, kako se zove ona ploča na zid što ide. Ploča, zavrće se. To sad ljudi rade, stavljaju. Rigips jebo ga, otac ga jebo. Znači, naprave se konstrukcije i rigips i ojača se to i sve ima kako se. Ali se to radi kroz transparentnost i zvanično ko šta skuplja i kako. A ne radi se to tako da mora Lutvojić zidove odvaljiva da se pokaže kako je to, da ne bi iz Udina opet sljedeći mjesec skupljala da se to popravlja pa sebe čašćavala kroz sve jednu donaciju. Nego se zna se kako se renovira i sve to. Znači tu ide jedna priča pa ide druga priča i onda ovaj drugi Hamdaga lopov što priča Aldin save 2 eura Rigips plate ja. Onda ova druga, ide jedna priča komšiluka koji se organizovao i mjesne zajednice, a onda ide druga priča jednog Hamdage koji pokušava prodat priču da je to jedna te ista priča, a to zapravo te dvije priče se nisu srele u putu priča. Eto, to ti je šta dešava. Pa kažu, pa bolje im je nego u toj sada kući. Pa je, bolje im je da izađu na livadu nego u toj kući, sigurno da je bolje. Ali nikako ne može biti dobro da se skuplja novac od narode, da se ne zna koliko se tog novca, ne može se znati nikako. Na 3, 4, 5 računa. Zašto nitko nije rekao, na primjer, taj predsjednik mjesne zajednice, koji je isto uključio se u tu akciju, kojim sam ja poslao poruku da porazgovaram s njim, međutim nije mi se odgovorio. Nema veze, nije problem. Nije nikakav problem. Zašto nije? Ta obitelj se uzela i za te novce smjestila u nekakav smještaj, u stan, negdje blizu škole. Ima stanova pod Kiriju. I da oni žive tu, dok se ne napravi kuća od 100.000 eura ako treba. Da svi učestvuju. Da ta akcija bude zakonita, da se zakonito pokrene. Eto. Ne možeš imati račun Emir šumski, mjesna zajednica, po trgovinama, rukama se donosi, kao kad su bile pojedine akcije za operaciju pojedinaca, otvori se račun za tu operaciju, otvori se broj telefona, ali onda vođa glavni kaže, možete vi nositi kuću, treba njima da žive. Pa to nema nigdje u svijetu, dragi moji. Te sinoć prijetnje što su iznesene, te prijetnje da će se dolaziti u neku kuću, nečiju kuću, od gospodina Amira Hadžića, od Adoksa, od Lute Mehmedovića, to mene nisu spominjali, bar ja nisam mogao čuti. To ne znači da se i meni to isto sutra neće desiti, jer mi se dešava čitavo vrijeme unazad godinu dana. A šta sam ja to? Nekome prijetio, vrijeđao, ne znam, lagao ili šta god. Udarao na lopovluk. Ta priča ti ne valja zbog toga i to, da eto vidiš, na primjer, pod mostom, Anelka bio. Sve smo istjerali na čistac. Sve. Nikad se nije ispričalo. Šumski se nikad nisu, na primjer, za tog čovjeka ispričali. Nikad. Uzeti su novci. Znači, bio je veliki Isak, veliki donator, davo je. Pa se onda bila priča, nama svi šalju. Pa onda mi se ne brinemo, kad god poželimo, da će se, završit će se, mi nećemo nikad biti gladni, dobro, sve ok.
Ali pogledajte sad ovu akciju za tu kuću. Znači, pratite preko 80.000 ljudi. Svaki klip ti ima, sad kad izbaciš po toj obitelji 50.000 i više pregleda. A ti ne možeš skupiti 20.000 maraka, evo već koliko traje akcija. Znači, po tom broju, po tim pregledima, po svemu. A to se Balan za 3 sata skupio, ne znam šta vi radite danima, jeste vi dobro? To se trebalo skupiti za jedan dan, dok si rekao. Ma 3 sata, 2,5 sata. Šta vam je ljudi, dragi? Ja gledam jedan čovjek kad je radio. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Sinoć Salko u Ramulja govori gdje je nanogičar, a Izudina čita gdje su novčanice. Mene bilo žao. Keks, šleps, bilo šta, sir. Ti 20.000 maraka treba da onda se hvali tamo dođe na 2 hrpe stavi po 5-6 ne znam, toliko. I onda broji, pa broji, ovoliko mene, ovoliko tebi i tako dalje. Ili ona stara priča, jedna tebi, jedna meni, jedna tebi, jedna meni, jedna tebi, jedna mi uvijek. Mislim, tome nema kraja. I uvijek su krivi drugi. Krivi su drugi što se oni vrijeđaju, krivi su drugi zbog njihove djece. Pa i mi svi imamo obitelj. Svi mi imamo obitelj. Imamo djecu. I taj gospodin Amir Hadžić ima djecu. I Adoks ima djecu. I svi imamo svoje obitelj. I nama se prijeti. Non stop se prijeti. Samo zato što pričamo o tome što vidimo. Što nam je plasirano. Znači, lažne priče se smiju pričati. Ali ako ti kažeš da to ne valja, kao u svakoj normalnoj državi, onda treba nas, što se kaže, zgasiti. Kao što se i prijeti. I kao što sam rekao, samo na mome kanalu, gdje sam ja konkretno, evo, kanal, evo ti slika, ovo su prevaranti. Zašto pratioci trebaju biti bankomati? Djecu praviti mogu, ali raditi ne mogu. Psihički bolesnik i 100% invalid ima i to. Pa, mislim, dokad? Znači, prave se kuće tamo gdje se ne treba praviti. Kupuju se kuće koje se raspadaju. I treba šutati. Jer ako progovoriš, onda će se doći u kuću i, poduzet će ti se ono što je najvrijednije. Hoće. Pa dokle to ide? I svi smo mi, znači, koji spomenemo bilo koju lošu stvar. Mi smo najgori. Pogledajte komentare. To je tolika podrška ljudima koji rade prevare, da je to nezamislivo u svijetu. Što su već mnogi YouTube kanali rekli, pa ne treba više pričati o YouTuberu. Treba samo početi pričati o pratiocima. Kako možeš podržavati očiglednu prevaru? Joj, Mladene, da znaš koliko je slađa mržnja nas nego kako jest pričat. Joj. Nešto nije u redu. Zbog čega? Samo zato možda što ti ne paše, na primjer, Amir Hadžić, ili ti ne paše Aldin, ili ti ne paše Marko, ili Janko, ili ne znam tko, ili Mladen, i tako dalje. Možda ti ne paše ime, možda ti ne paše kako sjedi, gospodin Amir Hadžić ne paše zato što sjedi kako sjedi, što pije u live-u. Kaže, Amir Hadžić vrijeđa. Ali ja nisam čuo da Amir Hadžić je prije bilo kakve uvrede, pokušaja rušenja, gašenja kanala od kojih živi. Ja nisam čuo. Amir Hadžić je branio šumske danima. Na predočene činjenice on je pokušavao izvući da tu ipak nešto možda... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Armagedona da gamra 6 eura, kako ide momčino, ima li bujruma? Ima bujruma, kako nema bujruma, ajoj tebe, hajže kondaj. I da ipak sve u redu. Hajžnje. Ljudi moji, dokle ide ta svijest? Dokle neko nešto smije raditi, a mi drugi ne smije. I zbog toga se napravi like i prijeti se svima. Berlin tičara, aha. Hvala moja za 5 eura za uvažnog, poštovanog gospodina, ja bi zamolio. I policiji se prijeti, jer ako policija ne poduzme mjere, oni će doći u kuću i oduzet će nekom ne da Bože šta. I to je normalno. I onda u tom live-u dajte mi podršku, dajte srca. I onda ljudi daju srca takvim ljudima i takvim riječima i takvim potezima. I kad se uključi u live. Samo land kad rade pareci, land. I recimo Adoks i Amir Hadžić i tako dalje, drugi, treći koji
govore, prvo pokušavaju. Uvaženi To poštovani. traje ljudi moji više od godinu dana. To nije jučer počelo. Godinu dana se pokušava stati tim pričama u kraj. Gledam priču na jednom kanalu, pričat ću ovih dana. Eno gore, Vista Clips u recommended, evo ga ovdje, evo. Došli su u kuću koja je stara 200 godina. Baba jedva hoda, baka, gospođa, stara žena, kako god hoćete. Leži na krevetu, iznad nje rupa na plafonu. Plafon je, kažem, star 200 godina, ta rupa ima sigurno najmanje 10-20 godina. I ona priča kako leži na tom krevetu, drži lavor dok kiša pada jer ona ne može drugačije. Koga pravite više budalama? Koga i dokad? Koga vi ovdje? I onda dignu dron i snime, pored kuće trupci leže, znači tu je odmah nedaleko, znači postoji kuća, postoji susjed ili rodbina, ili ta baka živi u toj kući, ali u toj kući sigurno ne živi. A i ako živi, sigurno ne drži lavor 10 godina da u njega pada kiša. To su tolike laži, tolike prevare. Najjače je staviti PayPal u naslov da se ljudi časte. To više stvarno nema smisla. I kad to kažete, i kad to spomenete, onda će se nama doći kući. Ovom će se doći kući, onom će se doći kući. I onda će se svakome raditi nekako zlo, zato što, se progovorilo. Pokušava se više od godinu dana zaustaviti taj pohod humanitaraca sa tim lažnim pričama. Krenulo je sa Srećkovićem. Krenulo je. Srećko! I danas ni on ne odustaje. Ja godinu dana trubim i trošim svoj, da ne kažem šta. Ali se samo vidi i onda idemo. Ti što sjediš tamo i da ne kažem, mogu bi čitav dan pričati koje sam sve nadimke dobio, koliko sam prijetnji dobio, koliko sam ponižavanja dobio i svega da ne navodim. Ali ja ne želim na svom YouTube kanalu pričati o svojim problemima. Ja sam se bazirao na razotkrivanje lažnih priča. I to je bit moga kanala. Bit moga kanala nije da ja izađem s kamerom negdje i da hodam i da snimam i da pomažem nekome. Jer zato postoje institucije. Kakve takve, ali postoje. I postoje registrirane humanitarne udruge. Postoje. Ali da bi ti dobio nešto što te pripada, ti moraš priložiti sve papire od sukodu. Na primjer, povući ću paralelu između Šumskih i Kečine. I priče s kojom se sad veliča da je nešto napravito Boži i Mir, čovjeku i ženi. Pogledajte klip u kojem je prikazano, izbačena je ta sećija nekakva iz kuće. Oni su prebačeni dolu u podrum. U podrum su prebačeni, ljudi moji. Regipsom obložen. To niko u svijetu normalan ne bi napravio. Gdje im je toalet? Kao dobro su im napravili za 7 dana, 14, 15, ne znam. Gdje će ljudi ići u toalet? Gdje su išli do sad? Je li gore bio toalet? Ako nije bio gore, gdje su ti ljudi? Izvinite. Sad si ispustio dole, sad kao da će im biti toplije i da ne moraju stepenice. Znači ljudi moraju ići van u WC. John Wick ovo meni liči na divlji zapad. A joj, zamisli tek na šta ličimo kad smo jedina nacija na svijetu što hoće od sirotinje kras humanitarne pare preko YouTube-a. Zamisli na šta to liči. Nema druge još pogani što to radi i podržao, nego jedino ovdje u Bosni ova stoka. Ova seljadija iz ruralnih šuma, što je otišla malo u Njemačku, pa se malo osilila. Ota stoka viče da treba krast od sirotinje, pa to samo jedina nacija mi. Nema još neko. Priča se, treba im šolja, treba im hidrofon. Para se dobro, brdo. Šolja košta možda 50 maraka. Par cijevi da se iz tog bunara probije voda. Znači ako si već spustio dole, prvo si morao obezbijediti sanitarni čvor. Ostavio si to dvoje starih ljudi u toj, kako nazvati jednostavno, bez osnovnih uvjeta za higijenu. A pogledajte seću koja je izbačena, kao da vezeno novo i tako dalje. Nebitno. Ta sećija ima 256 godina. Dajte, ajmo biti normalni. Ajde da vas pitam. Gore gdje su bili živjeli, šta ste vidjeli u tome? Nemate ništa novo unazad. 50 godina nije ništa uneseno u taj gornji dio. Šta su ti ljudi? Čitavo vrijeme bez ičega živio, bez ikakvih novaca, pa nisu oni već 50 godina stari, 90 godina. Ko je to lud? Dokle više ide taj bezobrazluk? Ti ljudi, pitanje gdje šta imaju. Nemojte nasjedati. Ja sam upoznao dosta starih ljudi. Jednostavno su takvi. On će, ako ovaj mjesec od nekud zaradi, privrijedi, dobije 100 eura, 200, 1000, on će to ostaviti. Ostavi. Pazite, ja ne kažem da taj Božo i Mira imaju išta.
Jel sutra, jel im već provaljuju na vrata i lupaju gore i šta ja znam. Ne radi mene, nego radi Kečine i Milorada koji im broje novce svaki dan. I onda kaže dolaze pijani, napadaju, pa se onda krivi opet netko iz mjesne zajednice ili već kako, nekakve ustanove i tako dalje. Svaki dan se prebrojavaju novci kod starih ljudi po kućama. Alo ljudi. Dobro, napadne neko i kad bude nekako zlo, to tako ne ide, to tako ne može, to se tako ne smije. Ne smije se na televiziji, na YouTube kanalu, starim ljudi, bilo kome brojati novac bez da to imaju potvrde od ustanova. Svaki dan se broje pare po kućama starih ljudi. Radi se nešto što nije dobro i što može loše donijeti, ali uvijek se prozivaju ljudi koji o tome pričaju. I onda, ne znam, 80, neki 800.000 pratioca Kečina. Evo sad će Mladen puknuti, sad je Mladen na aparatima zato što je Kečina, jer kao napravio nešto dobro. I ništa napravio dobro. I nikad ja to neće. Dolazi, polako se sve to razotkriva. I razotkriće se. Ne mere imat Kečina 800.000 pratilaca kad u mene ima 400.000, a 50% pregleda bez subskripcije. Znači da je 50% sa subskripcijom. Znači ja imam 800.000. Sam 400.000 onako ukucaju, neće da kliknu. Ponavljam. Moje mi zakidat analitiku. Samo na mom kanalu imate desetine razotkrivenih priča. Desetine. Znači, gdje točno se, ne samo moj kanal, nego dosta drugih, sve smo ispričali u detalje. A preko toga se samo pređe, nema isprike. Kod šumskih, koliko god je bilo promašenih akcija, nikad nije išla isprika, nek samo prevara. 100 prevara nemojte slati više. Ali to što je skupljeno, to je vam maca. I kad se o tom priča, evo ga, prijeti se i prijeti, ne ide. To ljudi moji ne. Koliko god netko na činjenice odgovarao prijetnjama, lažima, pljuvanjem, ne ide. To u normalnom svijetu nikako ne može biti normalno. A Bosna želi da bude normalna država. Ne znam, Mili, boga mi, to treba vidjeti s ovim upućenijim ljudima, ne bi ti ja mogu na to odgovoriti. Nemojte govoriti, prestanite pričati kao vi o tim humanitarcima, pričajte o politici. Pričajte vi, koji tako pišete. Pričajte vi, podignite se. Svak pomalo, svako nečem, pa će se napraviti red. Ne. Jes. Toliko sam htio ja da kažem ovome što sam vidio i sinoć i što se dešava već više od godinu dana. To nije dobro. To nikako ne može biti dobro. Dragi moji prijatelji, neka svako poduzme jedan korak. I šumski jedno moraju isto shvatiti, kao i svi drugi, koji misle da je lako varati narod koji radi po svijetu. I svi kanali koji su do jučer pričali o tome, a odjednom su preko noć počeli podržavati te kanale samo zato što im se ne sviđa, ne znam, gospodin Amir Hadžić ili Adoks ili Mladen ili Marko ili Janko, ne znam. To nema veze s mozom ljudima. Meni ne treba ni jedan klip da bi ja dobio ne znam kakvu priču, samo da okrećem se svaki dan drugačije. Ne. Ako sam i podržavao nekoga i kad vidim da to nije u redu, uvijek sam pustio jedan period da vidim zaista. Hajmo jedna anketica, da li treba tužiti Hamdiju za prijetnje smrću? Pošto je budala koja ne zna šta priča. Da li treba tužiti Hamdiju, budalu u zagradi, za prijetnje smrću? Da, ne. Evo, prvo, čekaj ovako. Da li treba tužiti Hamdiju, budalu za prijetnje smrću? Da, ne. Evo, prvo ja glasam za ne, zato što je glupa budaletina koja ne zna šta priča. A vi slobodno glasajte kako hoćete. Pokreni anketu. Da vidim da li je to možda samo nešto preko noći možda da nije udarilo u glavu pa. Ne. I nikad nisam, znači, ako sam nešto vidio da nije, rekao sam i odmah je sam. Ako ja ne pričam sad o pojedinim stvarima, to ne znači da se ja bojim, da sam ja ne znam šta. Jednostavno imam druge teme koje želimo obraditi. Kako da glasam ja za da ti lažem da sam se prepuo? Hoćeš da ti slažem? Ako hoćeš da ti slažem, ja mogu ti slagati da ti bude lakše. Gospodin Amir Hadžić je potpuno u pravu kad priča iz dana u dan o čovjeku koji mu otima kruh iz ruku, želi da mu djeca budu gladna. I onda netko stane u obranu tih ljudi, a pljuje gospodina Amira Hadžića.
ili nekog drugog, trećeg ko živi, to je posao. Neka me shvati kako god ko hoće. Ali, to ne. Na svaku činjenicu odgovarati prijetnjom, to ne. I pravdati se da će nečija djeca nastradati, ili da će oni, zato što neko priča da je ta kuća ruševina i da je trebalo tu obitelj smjestiti u stan, platiti kiriju, a skupljati 100.000 eura, kada ne možete vi naći jeftiniju kuću. Pa nemoj kupovati. Nemoj kupovati tu za 20.000. Ajmo naći za 50.000. A da bude kuća. I ne možeš riješiti za čitav život tu obitelj kako se kažeš, jer to nije rješenje. Već sutra, znači moraš, sama kažeš tu i tamo nešto popret. Ja sam dijasporca prijavio za te prijetnje, jer zato što smatram da on je čovjek koji to bi i mogao i htio obaviti. A Handija je sam budala po meni. Nije tu i tamo nek sve. Znači samo bagerom srušiti, to je s buldozerom, srušiti i radi drugo. Dupli trošak. Ne ide to. I kad se na to ukazuje, onda se divlja u live-ovima i ne ide. Može se prijetiti koliko hoće, ali to ne. Vrijeme će pokazati, ali živci svakome izdaju, znači ne može svako durati isti teret. Zato je dosta kanala dobrih, kvalitetnih počelo pričati o tim stvarima. Pa im se blokira kanal, pa im se zatvori kanal, pa se oni bore da se otvori zbog prijava, pa im se oduzme monetizacija. Samo, bravo, samo dobro zaposliti, ali kako ćeš sad zaposliti lopova? Udri ovo i ono. Haj ti zaposli lopova. I jednostavno ljudi odustaju i kažu što ću ja to raditi. Tako je, što ću ja to raditi. Što će bilo tko išta pričati, najljepše bi bilo, ajmo svi šutati. Ajde, svi ćemo šutati i gledat očigledne prevare. Ajmo šutati svi, jer to nije naš posao, to se nas ne tiče. Ja ako neću slati, neću, ako hoće, neka šalje. I onda... Vidio pa nisam otvorio. Dobro, toliko od mene. Mislim da ste me shvatili. Želim vam sve najbolje, čujemo se ako Bog da sutra. Hvala vam što nas pratite, hvala vam na komentarima, hvala vam na svakoj vašoj riječi, svakoj minuti. Ja odam na nešto drugo. Goran Petrović, 1 euro. Kad će se rokat PUBG? Pa sinoć je bio PUBG, uzeli smo jedan chicken, mislim igrao partner iz Bosne i tako to. Ovo je ako laže koza. Treba mi kamionđija. Kamionđija. Veseli Bosanac. Bosanec? Jesi ti Bosanec kaj? Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nije stereo. Dobrodošli u novu Nije stereo. emisiju. Kako nije stereo? Allah salamet. Allah salam. Dobrodošli u novu emisiju Allah salamet. Dešavanja iz naše mahale. U stvari, dešavanja u selu i na YouTube sceni gdje se sve oteglo i otkinulo i otišlo do vraga. Otelo se sve kontrole i mislim da ovo postoji samo na našoj sceni, na našoj balkanskoj sceni ili tačnije rečeno na sceni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kad sam počeo snimati, kad sam u stvari napravio YouTube kanal i počeo da snimam neke svoje stvari, neka svoja dešavanja, ono što ja radim, čime se bavim, razmišljao sam da, ajde, svi ljudi koji nešto rade, koji žele nešto da pokažu, da nekom daju neki savjet, da nešto nauče iz tuđih nekih videa. Ajde, kontam, bit će, rekao lijepo, bit će fun. Međutim, iz dana u dan, ovi youtuberi iz Bosne i Hercegovine prelaze svaku igricu. Što je najgore, stvari idu sve gore i gore i gore. I samo je na desnoj, ja. Bilo neko normalno, lijepo druženje, upoznavanje, širenje prijateljstava. I šta ja znam.
onda kako je koji ili čiji kanal polako napredovao, dobijao subscribere, imao više pregleda, većina tih ljudi je polako počela da pokazuje svoju onu drugu stranu, da postaje ljubomorna, da postaje zavidna. I šta ti ja znam? Ja znam kad sam ja krenuo i što je najveći fazon, mene je moj zet nagovorio, ajde punac, otvori kanal. Mene je moj zet nagovorio, aj guru, ajde otvori kanal, imaš ti što šta reći na ovom YouTube-u, ima zanimljivih stvari koje bi neki ljudi voljeli čuti. Anonimus 3 eura, šta bi s onom Katarinom Ramuj što su je snimali i to neko odgovore kad budu odgovarali gdje su pare, pa to je neka rodica koju su probali isto pare skupiti. Mi uporno vičemo da je svaka akcija prevara i da je svaka akcija neka namještaljka. I da nijedne te akcije nema niđe drugo nek od njih. Ali eto. Jednostavno, mislim da treba da otvoriš kanal. Ajde, jedno duže vrijeme on mene nagovarao. I ja kad sam konačno riješio i odlučio da otvorim kanal i da pođem snimat, gledajući druge kanale, gledajući ljude koji to rade godinama, ljude koji su tu skoro svaki dan. Ponekad bi se upitao, šta ja tražim ovdje, ba? A ko će mene gledati, kome sam ja zanimljiv i šta ja mogu pružiti toj YouTube sceni, da je tako nazovem. Svako može. Neću ja nikad imati više od 100 pratilaca, od tih 125 ću sresti neki prijatelja koje znam od prije ili sad, s kojima sam izgubio kontakt ili imam kontakt, zaprat će me 50-ak tih mojih prijatelja. Oni 50 drugi će slučajno naletiti, doći. I tako da se ja konto nikad više neću imati od 100 subscribera, 100 pratilaca. Međutim, zakuhalo se to lagano i što me iznenadilo, da sam ja veoma brzo prešao prvo 1000 subscribera. I 10.000. Pa sam odšao na 2000, pa na 5000. I onda sam ja primijetio ogromne promjene u ljudima koje sam ja podržavao i pružao podršku na svom kanalu i reklamirao ih. I primijetio sam ogromne promjene kod tih ljudi u ponašanju, u odnošenju jednih prema drugima. I odjednom 10k u godine dana, pa to je to. Neki su počeli da prijavljuju kanal. Da li zavisti? To je taj rast. 10k u prvoj godini i onda aktivnim snimanjem i aktivnim svim bi to bilo na kraju druge godine 47k, pa na kraju treće godine 92k, pa na kraju četvrte godine 180k. To da ni danas dan ja to ne mogu da dešifrujem i da shvatim zašto je to tako, čemu ljubomora. Iako bilo ko zarađuje na ovom YouTube ili bilo gdje, to je prvenstveno njegova zasluga, snalažljivost i upornost. Drugo, nikom ne plaća na ovom YouTube-u osim YouTube sam. U stvari, tvoj rad i tvoj trud niko ne plaća osim YouTube. A ne ovi koji imaju kanale pa ljubomorišu. I onda je se desio bum. Za mjesec dana, ako se ne varam, mjesec i nešto dana, sam ja sa 5000 došao na preko 10.000 subscribera. I tu počinje nova pjesma i nova muzika. Slijede prijavljivanja od tih nekih kanala, slijede prijavljivanja, slijede raportovanja. Ja to tako gledam i vidim, iz neke ljubomore, iz neke zavisti. Nemam pojma, jednostavno, meni nije jasno da ljudi mogu, hajde, da skratim. Onda tek polako vidiš ko je ko, zašto, šta, kako. Nije ovo nikakvo kukanje, nije ovo ni žalbe, nije ovo ni ono, baš me briga bolan, ja imam svoj onaj neki pravac i svoju neku zamisao od tog kanala, ili ko što kažu, kontent. Ja se ovdje samo maksimalno zezam, ništa ne shvatam ozbiljno, niti bilo koga shvatam ozbiljno. Mada me neki demantuju u tom mom razmišljanju. Nekoga trebaš shvatiti ozbiljno.
da bi dokučio, i što kažu dokučio, da bi došao do saznanja zašto je to tako. I što kaže ono, Helen Neis, ide to sve gore i gore iz dana u dan. Što ti više napreduješ, to sve ide gore i gore i što se tiče okoline, što se tiče tih ljudi i tih krugova koji se vrte po tim YouTube kanalima. Pa su onda krenule te neke svađe, snimanja koje kakvih videa, reakcija ovoga, onoga. Pa je krenulo da prijavljuju jedni drugima kanale, da im čine zlo, da tamo pričaju po svojim kanalima ili po drugim kanalima, nemoj pratiti onoga, nemoj pratiti onoga. Ah, jebote, pa ti kamionđiju gledaš, ta ga gledaš. I tako to, ne samo moj kanal, nego za mnoge druge. I onda jedni drugima skaču na leđa. Pa onda dođe tu i do psovanja, dođe tu do vrijeđanja. Pa onda oni malo labilni ili, ajde, neću sad se tako izražavati, pa onda jedni drugima jebu sve po spisku. Vrijeđaju, onda nakon 5 minuta se jedni drugima izvinjavaju. Izvini, eto u afektu, izvini, eto u huji, nisam ja mislio tako, ne mislim ja tako, pa onda opet jedno vrijeme se pripitome, pomire se, pa onda opet nalete, pa onda opet vrijeđaju i sve tako u krug. Ide to u nedogled. Sad se svađaju, pa se mire, pa se svađaju, pa se mire i to nisu, ali što je najveći fazon, isto djeca od 16-17 godina, bar taj krug koji ja pratim i koji gledam. Sve su to ozbiljni ljudi od 40, 50 godina, 60. Jela sam Boga me 30. 35. I onda tako djetinje se ponašaju da se vrijeđaju, da se psuju, da podmeću jedni drugima. I onda se izvinjavaju, izvini, nisam ja tako mislio, pa ovo, pa ono. Pa druže, prijatelju, pa ti možeš mene jednom nešto me žiga, desna strana. Uvrijediti. I hajde, svi mi griješimo, nema bezgrešnog. Ne postoji na zemaljskoj kugli, može se desiti, svi mi griješimo. Ali mogu ja pogriješiti jednom u nečemu, ali ne mogu ja tu grešku ponoviti na istoj stvari. Griješimo mi kroz čitav život u nekim stvarima, ali ne griješimo na istim stvarima. I ja mogu oprostiti jednom kad neko pogriješi. Prema meni. Mogu oprostiti jednom. Sad Jasmina povraća. Taj kome sam ja oprostio nikad više neće biti u mojim očima ili je ono ona je znala što je bio prije nego što je pogriješio. Bez obzira što sam ja njemu oprostio. Sud me obdam zna. Ali isto tako nikad više drugi put mu neću oprostiti. Nikome. Ni samom sebi. I onda se pređe igrica i onda slijedi nova faza ili nova stepenica igrica, pa to prijeđe u vrijeđanje, pa to prijeđe na udaranje porodice, na pitaj Boga na šta sve ne. I sinoć sam imao priliku da pratim te neke live-ove i posla meni, ne znam, ja sam gledao nešto i posla mi jedna osoba kaže, de uključi se tamo, pogledaj ovaj live. I ja odem na kanal, s obzirom, isticajem okolnosti da ja tu familiju znam, dok sam živio u Vitezu. Nije me iznenadilo njihovo ophođenje, ali me iznenadilo dokle to sve ide. Dokle to sve ide i koja je nova stepenica ponašanja na ovom YouTube-u. Ali bez obzira na YouTube, bez obzira ili Tube, kako god hoćete, znam da će neki se sad zajebavati, je li Tube ili je Tube ili ovo ono, a nije bitno. Na ovoj platformi i mislim da je ovo prešlo svakom mjeru. Nevezano za mene, nisam ja tu u pitanju. Ja ovaj video pravim i komentarišem dešavanje, šta se ljudi dešava i kud ovo sve što bi ja imao običaj reći goni, kud ovo goni. Da li su pojedini ljudi svjesni da ovo više nije ni igra, da ovo više nije ni neko snimanje ili zarada novca, da ovo prelazi u nešto mnogo, mnogo ozbiljnije i nešto što je veoma kažnjivo i veoma opasno. Ta moja Bosna, kakva god je, ona je meni najljepša i najbolja. Znam da zakon i neki zakoni nisu baš dobri dole,
znam da neki nisu regulisani, ali isto tako sam svjestan da ne može se sve ni stići. Te službe koje su nadležne da to rješavaju ne mogu sve ni stići, jer toga se pojavilo masa, a druga stvar, tako je kako je. Međutim, u normalnim i normalno uređenim zemljama, kao što je ova gdje ja živim, za ovakve stvari koje se iznose na YouTube i na tim live-ovima ili na videima, za ovakve stvari su drakonske kazne i za ovakve stvari se ide jedno fino vrijeme u zatvor. Jer to već postaje prijetnja zajednici, prijetnja pojedincima, prijetnja porodicama i šta ti ja znam, šta sve ne. Ali ovo su jako ozbiljne stvari za koje, po mom mišljenju i onom što ja znam i vidim i ovdje gdje živim i gdje sam prošao svijeta i svijeta, u svim normalnim zemljama, ovakve osobe se pod hitno iznajmit kancelariju za tabi. I pod hitno se procesuiraju i to se zatvora u zatvor, Jaran. Ja sam sinoć ostao zgrožen ponašanjem pojedinih ljudi, izrečenim riječima i prijetnjama i plus toga, to je bilo kasno u noć, negdje u Bosni je bilo 1-2 po pola noći i maloljetna djeca oko tih ljudi su tu, oko svojih roditelja i slušaju svaku riječ, svaku psovku i svaku prijetnju. I šta ta djeca mogu naučiti? Ja bi sad samo pustio pomalo isječka, samo da čujete o čemu se tu radi. Policija u svojom vlast ne bude uzela ovaj slučaj. Lutu, Amira Hadžića, evo kažem, otići u kući, ne me slušaj djeca. Evo, više slušaju djeca javno kako materiju naziva. Djeca neće u školu radi Amira Hadžića, radi Lutve, djeca se boje u školu. Pa nije gdje ljudi vlast, otići Alami na robiju, otići u pobiću i ovoj kući. Pobiće mi ljudi fino. Zamisli ti dokle to ide, da ti dođeš na platformu i izjaviš da ćeš ti otići, da ćeš uzeti pravdu u svoje ruke, pod navodnicima pravdu, otići, uzeti pravdu na svoju ruku i otići nekom na vrata i pobiti to. Ne jednog, nego više osoba i više... Ne smije tabih agentica ima tragova da postoji, zato što to je jedna šala i ne postoji. Porodica. Zamislite vi koliko su to monstruozne izjave i prijetnje. I koliko je takva osoba opasna po zajednicu, po sredinu u kojoj živi, po samog sebe. Ja sam ostao bez teksta. Nije stereo, ako ti je Muhidine naštimano samo na left earphone, onda ne čuješ, zato što je samo na desnu slušalcu se čuje. Otiću majke, otiću u kuću, ubiću i Lutu, i Amira Hadžića, i onda ću se sam predat policiji. Ne bude policija poduzela, kaže vam Andija, ja sam spreman pogi. On će otići, uzeti zakon u svoje ruke i pobiće i predat će se policiji. Ja nisam dole u Bosni, ali da sam dole ja bi prvi otišao i prijavio policiji ovakve prijetnje koje su monstruozne. Ovo nije igra, ovo nije YouTube igrica, ovo nije druženje, ovo je strahota. Strahota šta ljudi izjavljuju i bez obzira šta ko mislio, pa ova je njega ovo, ova je njega ovo, ali nikad niko nije ovako monstruozno prijetio nekome. I to javno na javnim platformama gdje su hiljade i milioni i 100.000 i milioni gledali ljudi. Pa i ako nisu... Što ćeš, Bolan Kamionđija, reportat video? Pa vidi sad, ovaj live, pa sam ja gledao tebe, pa sam gledao Mladena, pa sam gledao Saju, pa sam gledao Adoksa. Pa to ti je već 4 klipa sutra za klipsa. I sve vas dodam u naslove, tamo ide da se more kliknuti. Ma hajte, molim vas. Nisu milioni, jesu hiljade. Taman da je jedan čovjek slušao, grozno je. A kamoli toliki narod koji je čuo to sve sinoć. Nemoj praviti lokalno udruženje, znači sve plaćamo poreze, sve nego, ali ajmo Amira Hadžiću, Luto, dođu na kuću, ubiću vas. Evo javno, snimite slobodno, da Bog da dobiju 2 godine zatvora. 2 godine! Vidiš ti koliko je to ograničeno i koliko je to bolesno. Da ono misli zaprijetiti nekome ubistvom, doći na vrata, na kuću, zaprijetiti ubistvom i pobiti sve i reći baš me briga ako dobijem 2 godine zatvora. Jarane, u tim državama gdje je uređen zakon se ide na mnogo više godina i ko zna da li se ostane živo,
ali ide se na mnogo više godina u zatvor nego 2 godine. I da napomenem, ovo sve što slušate na oči i u prisustvu maloljetne djece. Slušaj ovo što za policiju kaže. Sada nazivaš ženu kurom da... Ja mu telefoniram, tamo ja kurom, evo ja vam kažem, otiću po policije, snimit ću policiju, sve ću snimiti. Ali ja vam kažem da kad bi glavu izgubio, znači, snimit ću sve i objavit ću sve društve i mreže da policija ništa ne radi. Objavit će on, snimit će policiju i objavit će javno da policija ništa ne radi. Pa, sad, da ne budem ja malo bezobrazan, ali mislim da si u ovoj rečenici u pravu. Mislim, nisam nikad sanjao da ću se složiti s tobom u bilo čemu, ali u ovoj rečenici se slažem u potpunosti s tobom, ma kome kako shvatio. Ta policija i treba da je snimiš, izgleda da ne radi svoj posao, jer da radi takvi poput tebe i takvi ko ti i te tvoje alapače bi davno trebali biti procesuirani i zatvoreni da ne budu toksični na taj način i da ne truju društvo. Ja, ljudi, kad sam to sinoć čuo i gledao, ja nisam mogao doći sebi, šta su ljudi spremni i na šta su ljudi spremni i šta sve umišljaju i koliko se ohole kad se malo najedu. Kao što rekao, ja tu familiju čitavu kompletnu dole poznajem i znam šta su, ko su, kakvi su. Da to ne bude sad s moje strane, da ja nekog ovako onako blatim. Svi mi znamo ko su i šta su i koliko ljudi je njima pomoglo kad su dodirnuli dno i kad nisu imali ništa ni da jedu, nisu imali uslova za život, ni bilo šta drugo da žive kao normalni ljudi. I onda vam se desi ovakva stvar da se najedu i onda im uvijek postane malo i onda zinu na dunjaluk i pođu da vrijeđaju sve. Uvažena poštovana Saja Popović. I kad se malo najedu, onda misli da im niko nije ravan i da su svi gori od njih. Ja ne znam da li će i šta će institucije poduzeti povodom ovoga, ali ja vam garantujem da ako ništa se ne poduzme, ako institucije ne poduzmu ništa povodom ovakvih prijetnji, gnusnih prijetnji, nadajte se i nadajte se da će biti mnogo strašnijih stvari kao što se dešava u zadnje vrijeme. Ubio ženu, ubio mater, ubio ovoga, ubio onoga, a institucije nisu reagovale. Kao što rekoh malo prije, u svim ozbiljnim i uređenim zemljama institucije reaguju veoma brzo i ovakvim ljudima je mjesto u zatvoru ili u nekim medicinskim ustanovama kao što su psihijatrije i ostale ustanove. Ja bih volio kada bi ovaj YouTube postao platforma gdje se možemo zezati, gdje se možemo družiti, upoznavati, učiti jedni od drugih nešto, čuti nešto novo od drugih, normalno. I da nam služi za takve stvari. Ali da djeca slušaju, gledaju ovakve gnusne prijetnje i ova dešavanja. Ali interesantno je to što je to, kažu, ma ima svugdje svašta u svijetu, ali interesantno da ovakve stvari se dešavaju samo na, pod navodnicima, na BH YouTube sceni. Samo kod nas, niđe drugo, ne ja to. I daj Bože da iziđe na dobro ako se na vrijeme ne reaguje. Ja sam se davno njih kanao, ja sam njih nekad davno komentarisao ovako onako. Sam se davno kanao jer znam sve i što se njih tiče i sve mi je jasno. Međutim, poslije ovog sinoćnjeg videa ja nisam mogao izdržati da ne reagujem, da ne snimim ovaj video. Da! Sad, kogod hoće da me shvati kako hoće da me shvati, ali... Da! Da sam na... Aplikacije crvene svoje ne da. Nikom na svijetu ne da aplikaciju. APK Android koje je instalirao sebi, kome tam. Ne da nikom aplikacije. Eto.
Amirovom mjestu, da sam na Lutvinom mjestu, na Adoksovom mjestu, prva stvar jutros koju bi učinio, nije to sad da se ja nešto uvlačim Amiru ili Lutvi ili ovome ili onome bilo kome, ili da ja imam svoj život, svoj pravac. Što se toga tiče, niđe veze s vezom što kažu, me šta zanima. Ali da je bilo koji koga ne znam, da sam na njihovom mjestu, prva stvar ujutro koju bi uradio bi bila ta da odem u policiju i da podnesem prijavu i tražim hitno reagovanje na ovakve prijetnje. Sad, do vas je, dragi ljudi, ali mislim da ćete mnogo pogriješiti. Prvo ti, Amire, i ti, Lutvo, ako pređete preko ovoga i samo nastavite da snimate klipove o njima, da im odgovarate preko live-a ili preko videa, da im odgovarate ili da im kontrirate. Od tog nema ništa. Ugasiš se, nisi valjda prazne, jebem ti. Jesu Allaha, moram ga ovako prebaciti, samo malo. Prva stvar koju treba da uradite je da odete i da ovakve stvari prijavite da se sankcionišu. Jel ima sad eho? Ja vam želim svaku sreću u životu i svaki uspjeh i sve živo. Aj, dobro, pred kraje. I nadam se da će ovo jednog dana prestati i da će na ovim platformama biti normalni ljudi koji vole druženja. Ali da se ovakve stvari dešavaju, ne mogu njih saština. Ovo je strahota, ovo je grozota. Jednog dana sve ovo prođe. Eto, sami kažu, imaju probleme, djeca i izazivaju u školu. Pa Erane, to je zaslugom tvog ponašanja. Djeca vas izazivaju u školu zato što ste lopovi, a ne zato što neko nešto to primijeti. Nije niko bez veze uzeo i nekom se rugo, nego je morao biti povod. I onda djeca ta njihova ispaštaju u školi zato što im se drugovi i drugarice rugaju. Drugi učenici. Pa moraju, kad vi kao roditelji ne razmišljate tako kako razmišljate i ne ponašate se na taj način. Zaista žalosno i zaista, ja ne znam, nemam pojma šta da kažem, ali eto, ja vam želim svaku sreću. To je to što sam ja mislio da kažem i to je to što sam ja imao da kažem. Živi vi meni bili, pa se čujemo i vidimo da li na kanalu Kamionđija Veseli Bosanac ili na psihijatriji ili negdje drugo. Za ovaj put to bilo to. Živi mi zdravi bili i sretno. Hoćemo li ga tužiti? Ja čekam iz Udine da nas tuži, pa da je onda s ovim pokojem. Hoćemo li te tužiti? Ham da ga. Čekaj, anketu završim. Završi anketu. Da li treba tužiti Hamdiju? 87%. Da. A problem je što sam ja u ovih 12%. Ma joj, nije on lud, on je glup. Što je najgori. Nije on lud, on je glup. Nije on pokvaren. Ona je pokvarena, a on nije. Ona je pokvarena, a on je glup. Da. I onda ona njega navodi da on izgovara stvari koje misli da izgovara za zaštitu nje. I onda to je... Nju bi tužila bez... Ne postoji tu... Ali fora je što neće ona ići u zaštitu. Ne postoji tu stvarna namjera da se ubije. Nego postoji afekat da se zaprijeti meni zato što sam ga razotkrio dobro. Pa znam, zato ti govorim... I onda koji će mu kurac najebavanje i od mene trebam lupit po džepu da se smije. Pa lupit će ga sad ovo što je krao. Pa jedino tužba ta za... Ne mene čovjek prije da me hoće ubiti, ja ga zovem da se pobijemo i on ne smije doći. Kako ću ga tužiti? Kako ću me ubiti kad se ne smiješ pobiti, jebogati? Moraš se smit pobiti da me mogu ubiti. Pa znam, ali vidite, Hamdija, 5 minuta priča jedno, 15 minuta drugo, sasvim, pola sata treći. Pa onda postane dobar, pa ne ja njega prstom. Onda svakog voli, pa ne voli, pa bi ubio, pa kaže Amiru donirajte, pa mu nemojte donirati. I kako ga svat ozbiljno i zašta? On bi počeo pričati da lažemo da je on zaprijetio. Pa dobro, imaju snimci, ne može tu ništa reći da je se slagalo, ali... Berlin tiđara, Berlin tiđara. Ništa ovako. Laka noć i hvala na gledanju.
I nećemo te tužiti. Ali sljedeći put da objasniš gdje su pare što fale od sirotinje što ste krali, a sabirali humanitarno da pomognete narodu, vi dobri, ono sirotinje ugroženoj sabirali da ih pomognete, a fali svaki put po čaj. Ako mogu samo to sljedeći put objasniti... Nećemo za sad. Nećemo za sad, ali ako mogu samo molim te objasniti gdje su pare od sirotinje što fale, što ste sirotinji pokrali, častili se, vi sebi u džep strpali. A ne, i kad se smjedneš pobit vič. Aj laku noć, čao.